ina fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama sɔgɔmada in na an kɔni wulila ni kunnafoni min ye kunnafoni min bɔra katikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Surasiw dagayɔrɔ la n'o ye Katikan kɔnɔna ye an y'a mɛn k'a fɔ ko mugufuronkan dɔw kɔni mɛnna ye anw ye kunnafoni jumɛn b'anw bolo ɲinini jumɛn kɛra anw fɛ an ka maaw kɔni bɛ wulikajɔ la Kati nin waati in na Amadu El Konare ale bɛ Kati nin waati in na wulikajɔ la jango kunnafoni sanima ka se k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma studio yɛrɛ kɔnɔ yan Isa Kaba Sidibe ni ale ye anw ka kunnafoni ɲinina ye ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ Isa an b'a fɔ i bisimila Saha Umar Baro Sidibe ka foli di ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma walasa ka jamukan in laɲɛnamaya Amadu El Konare ka wulikajɔ kɔfɛ Kati kan kɔni o yɔrɔ si vous voulez Kati kunnafoni minnu bɛ ka se k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma an na se ka a ɲini tuguni ka wele bila an ka maaw ma an bolo maa minnu kɔni hakili juru talilen don ɲinini sira kan hakaja sécurité walima lakanali o kunnafoniw ɲinini sira kan an na wele bila o maa dɔw ma ka se ka walawalali kɛ k'a di aw ma aw bɛɛ lajɛlen ma ka aw to aw sigiyɔrɔ la Isa Kaba kunnafoni jumɛn bɔra Kati kan kɔnɔ nin waati in na bi ye jumadon ye juillet kalo tile 22 an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 5 o tɛmɛnen fɔlɔ ni miniti 5 ɲɔgɔnna ye k'a fɔ ko mugu pɛrɛnta kan fɔlɔ dɔ bɔra mugu pɛrɛnta kan fɔlɔ min an kɛlen kɔ ka kunnafoni fara Isa Kaba o kɔrɔ ko kunnafoni ko tiɲɛ don kɛ kunnafoni ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko mugu pɛrɛnta kan fɔlɔ dɔ bɔra maakɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ minnu tun ye misiri lasɔrɔ ka ban olu ye o sɛbɛn di an ye k'a fɔ ko mugu kun fɔlɔ ko o kunkan bɔra nɛgɛ kanɲɛ 5 o tɛmɛnen ni miniti 5 ɲɔgɔnna ye nka o bɛ i b'a fɔ ko mugu filita nasuguya dɔ don mugu filita ni tubabuw b'a fɔ ma ko obi filanan o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 5 kelen o tɛmɛnen ni miniti 12 ɲɔgɔnna ye o fana ye mugu pɛrɛnta ye min ni a bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka cun Kati kan kɔnɔna la o ye kunnafoni kun fɔlɔ ye k'a fɔ ko in na mugu pɛrɛntaw bɛ yen nɔ minnu bɔra fan wɛrɛ ka don u bɔra fan kelen jumɛn fɛ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan o kunnafoni jɛlen tɛ an bolo o ye kunnafoni kun fɔlɔ ye kunnafoni kun filanan ye min ye o ye k'a fɔ ka se nɛgɛ kanɲɛ 5 o tɛmɛnen ni miniti 17 ɲɔgɔnna ye kunkan min bɔra o kunkan ka bon ni kunkan fila minnu ye fila minnu ni olu tɛmɛna o kunkan ka bon sɛbɛntiyali kɛra k'a fɔ ko o kɔni a bisigiyara k'a fɔ ko o ye mɔbili dɔ de ye mɔbili min ni a falen don mugu pɛrɛntaw la mugu pɛrɛnta minnu ni mɔbili in yɛrɛ tun bɛ k'a ɲini k'i kunda yɔrɔ min kan o ye mugubon min ni o bɛ Kati kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma ko mugu mara yɔrɔ ni a bɛ fɔ a ma ko poudrière o tun bɛ k'a ɲini k'i kunda o yɔrɔ de kan nka poudrière in ye yɔrɔ belebeleba ye yɔrɔ belebeleba min ni i tɛ finitigilaka ye n'i t'o baarakɛla ye i t'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la bâtiment kelen min bɛ yen nɔ ni mugu ninnu yɛrɛ bɛ bila o bâtiment kɔnɔ dugulenw b'a dɔn nka n'i tɛ dugulen ye peut-être que i bɛ taa ni ka segin kɛ a yɔrɔ la k'a sɔrɔ maa ma degun s'i ma nka k'a fɔ ko ŋaniya min b'i la k'a fɔ n'i nana dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko nin de ye mugubon ye ka taa fɛn dɔ jɔ yen nɔ walasa ka mugu pɛrɛn k'a sɔrɔ kɛ ni mɔgɔ min ye mugu kɛ mɔbili kɔnɔ ka tila ka t'o ci yɔrɔ la yɔrɔ min ye mugu mara yɔrɔ ye i b'a bisigiya k'a fɔ ko a masiba de bɛ bonya kosɛbɛ ka sɔrɔ k'o fila bɛ doroso ɲɔgɔn na donc ni kunnafoni fila pour le moment kunnafoni minnu don minnu bɛ an bolo an ye minnu sɔrɔ da sumusumuliw ani ɲininkaliw la an ye minnu sɔrɔ joona joona maa minnu bɛ Kati ani maa wɛrɛw minnu n'o y'an ka cidenw yɛrɛ ye kɛnɛ kan. Isa Kaba e b'a fɛ k'a fɔ ko wale min kɛra Kati bi ko tiɲɛ ye mun ye ni Kati fɔra maaw bɛ Surasiw ka murutili maaw b'o o kunnafoni de sinsin o fɔlɔ kan n'o ye mutinerie ye e b'a fɛ k'a fɔ ko o wale ma kɛ Kati bi min kɛra o de ye babali wale ye n'o ye terrorisme ye kunnafoni minnu b'an bolo an bɛ wagati min na komi sisan contrairement à mɔgɔw ye minnu fɔ dɔw fana ye minnu fɔ bɔlɔlɔ kan k'a fɔ ko Surasiw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na Kati kunnafoni minnu bɛ anw bolo o tɛ tiɲɛ ye cogoya si la min dɔnnen don o ye k'a fɔ i yɛrɛ b'a dɔn an da bɛna s'a ma tile filanin na a ɲagalen don an ka jamana nɔfɛ kosɛbɛ nin ko ninnu na min ye tiɲɛ ye o ye k'a fɔ jatigɛ walekɛlaw terroristiw jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko olu dɔw de ye laɲini kɛ k'a fɔ k'u bɛ dankari Kati kan na munna a kuma n'a fɛn bɛ caya k'a sɔrɔ kana ɲina k'a fɔ Kati kan ye Mali kan la belebele dɔ ye a tɔgɔ ye ko kan Sunjata o yɛrɛ tɔgɔ b'a yɛrɛ ko fɔ Kati kan ye Mali kan la belebele dɔ ye cɛdenko la
minanko la ani hakilinako la o bɛɛ kɛrɛfɛ fɛnɛ bi na jamana ɲɛmaa min n'o bɛ ka jamana mara contrairement o sigiyɔrɔ bɛnnen don kuluba ma nka a tɛ si yen nɔ nka a bɛ si kati de maa dɔw b'a yɔrɔ dɔn hali ni anw t'a yɔrɔ dɔn donc o de b'a kɛ n'a fɔra ko kati kan atakɛra bi na koba don an ka jamana kɔnɔ koba min ni o de b'a kun bɔ e bɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi tan. Isa Kaba i y'a fɔ k'a fɔ ko kati kan ye kati Mali kanba dɔ ye hakaja jamanakuntigi yɛrɛ fana dagayɔrɔ don Isa Kaba mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka nin sera ka kɛ cogo di? Jatigɛwale bɛ o cogoya la ten tɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka mɔgɔ jatigɛwalekɛlaw sera ka don avion kɔnɔ cogo di ka avion da munumunu k'a ɲɛsin États-Unis kaw ka étage min n'o ka jan ni diɲɛ étage bɛɛ ka taa nun don a la mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka o la mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka jamanakuntigi bɛ bɔlɔntan terrain kɔnɔ Bataclan n'a ɲɔgɔnnaw ka olu attaquer ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka jatigɛwalekɛlaw bɛ se ka jamana kelen dugu saba minɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di duguba saba minɛ cogo di mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka cogo di jatigɛwalekɛlaw bɛ se ka taa fo ka kɛ fo jamana ɲɛmɔgɔw ye Egypte kaw b'an hakili jigin o la o b'a yɛrɛ k'a fɔ jatigɛwale yɛrɛ de ye fɛn ye fɛn min ni don o don a bɛ ko de kɛ ko min ni maaw tɛ sigi ni a ye qui dépasse l'ordinaire ko min ni maaw t'a bisigi k'a fɔ ko min bɛ se ka kɛ jatigɛwalekɛla b'o de kɛ parce que logique t'a la kunkilenna t'a la hakilina tɛ a la k'a fɔ ko an bɛ k'a kɛ nin hakilina de kama an bɛ a to o la a kun ye dɔrɔn ka terreur semer o de kama tubabu yɛrɛ y'u tɔgɔ da ko terroriste ka sababu kɛ n'u ko k'u bɛ diinɛko kɛlɛ de la i tɛ se ka dugu min ni a mɔgɔ tɛ mɔgɔ miliyɔn kelen bɔ misiri 20 b'o dugu kɔnɔ i tɛ se ka taa bin o dugu kan donc bi in na i b'a a faamu dɔrɔn n'a kun fɔra ko fɛn labɛnnen don convention b'a la hakilinaw bɛ o la n'u ye ko dɔw kɛ mɔgɔw b'a fɔ nin tɛ aw ka hakilina ye mun na aw ye o kɛ mais jatigɛwalekɛla hakilina t'a la kunkilenna t'a la n'a ye fɛn min kɛ don min o de y'o don tiɲɛ ye donc a bɛ mɔgɔ lasiran nka a tɛ bali mɔgɔ la n'a fɔra ko jatigɛwalekɛlaw ye fɛn o fɛn kɛ a tɛ bali mɔgɔ la. Kunnafoni bɛ lahala jumɛn na an filɛ waati min na nin ye? Kunnafoni laban min ni anw y'o sɔrɔ an ka kunnafonidila Amadu El Kondare fɛ ka sababu kɛ ne bɔra jamukan na sisan o ye ka fɔ hélico 2 olu bɛ munumunu na Kati kunna o ye fɛnɛ ni ka fɔ a bisigiyalen don k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye nin baara kɛ ko a bɛ se ka kɛ u ni maa wɛrɛw bɛ jɛ la o de kama finitigilakaw y'a laɲini mɔgɔw ka u senna sumaya kosɛbɛ maa minnu n'olu ma don Kati kɔnɔ fɔlɔ n'olu ka baarakɛyɔrɔ ye Kati ye maa m'a fɔ ko mɔgɔ kana taa baarakɛyɔrɔ nka u k'u senna sumaya dɔɔni maa minnu ni olu fana bɛ Kati kɔnɔ n'u kan ka t'u ka baarakɛyɔrɔ k'u senna sumaya walasa finitigilakaw ka se k'u ka baara kɛ a bɛ fɔ min ma ko ratissage ka wele e b'a fɛ k'a fɔ ko muguforonkan jɔra sa kɛ muguforonkan kunnafoni min bɛ o ye k'a fɔ kabi 5h17 ni muguci damadɔnin bɔra o kɔfɛ muguci minnu ni olu bɛ bisigiya k'a fɔ maa minnu ni olu kun y'a essayer ko ka échapper ni a ɲinina ka dankari olu la walima n'olu ni olu ye ɲɔgɔn jaabi nka o tɛmɛnen kɔ kabi nɛgɛ kanɲɛ 5 o tɛmɛnen ni miniti 30 ɲɔgɔnnaw ye an ma mugu pɛrɛntan ko kuma mɛn nka min kɔni bɛ yen nɔ o ye k'a fɔ sisikulu bɛ ka bɔ poudrière fan fɛ o jaw yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔw ni fɛn wɛrɛw sanfɛ o b'a yira k'a fɔ soit mobili in de jeni sisi bɛ ka bɔ walima mobili in sera ka mugu bon fitinin dɔ sɔrɔ mugu bon belebeleba dɔ sɔrɔ wa bi in na o kibaruya jɛlen tɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ se ka min di nka sisi kɔni bɛ ka bɔ mugu marayɔrɔ in fanfɛla la an bɛ se k'o fɔ nka k'a fɔ ko bɛ halisa mugu ci bolo kan an hakili la kunnafoni minnu sɔrɔla mugu ci kɔni jɔra an bɛ wagati min na komi sisan wa pankuru yɛrɛ bɛ munumunu na ka se ka maaw larawe k'a lajɛ jɔn ye siganamɔgɔ ye ka nɛgɛjuru ci dugumamɔgɔw ma walasa u k'o tigi don bɛrɛ la o baaraw bɛ sen na o baara tɛ taa min kɔ o ye maa minnu ni ci gɛlɛn tɛ u la olu ka bɔ folofololen kan kɔnɔ ka to yɔrɔ kelen parce que bɛɛ ye siganamɔgɔ ye nin ko nasuguyaw la ka sababu kɛ ɲɛda tɛ jatigɛwalekɛla la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ nasuguya bɛɛ a bɛ kɛ mɔgɔ jɛman ye a bɛ kɛ mɔgɔ finman ye a bɛ kɛ mɔgɔ surumani ye a bɛ se ka kɛ musolamɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ cɛlamɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ fini nɔgɔlentigi a bɛ se ka kɛ fini jɛlenbatigi ye donc ka to ka e tɛ kunnafonidila ye i tɛ finitigilaka ye foyi k'i panpan ko fo e ka taa i n'i ka telefɔni ko n fɔlɔ bɛ ja ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ an k'olu éviter ka kunnafonidilaw ani finitigilakaw to yen u k'u ka baara kɛ. Ni nin ko sugu kɛra maa b'i yɛrɛ ɲininka ko maa nitɔra la walima tiɲɛni fanga kɛra cogo di? An bɛ yɔrɔ min na komi sisan an ma kibaruya sɔrɔ a la nka a mana kɛ cogo o cogo an b'a bisigiya
Umar Sidibe baro k'a fɔ ko nin mana kɛ cogo cogo hala da mɔgɔ min tun bɛ ka mobili mugu furontan in o boli a mana kɛ cogo cogo en général o tigi kɔni o ye su fɔlɔ ye. O ye côté ennemi ye n'a y'a fɔ o ye jugu ka côté mais niw ka côté la. Niw ka côté la pour le moment fɛn ma fɔ fɔlɔ. Ce serait trop tôt parce que an bɛ min kuma la a kɛra 5 heures 5 heures ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ ce serait un peu trop tôt ka bilan kɛ mais pour le moment bilan disponible tɛ ne kɔni ka niveau la fo n'o y'a sɔrɔ sori bɔra k'an sɔrɔ kumaso kɔnɔ ne comme ale bɔra bɔlɔn kɔnɔ la ni kunnafoni kɛra ale bolo n'o tɛ ne kɔni bɛ yɔrɔ min komi sisan bilan kunnafoni tɛ ne bolo k'a fɔ ko mɔgɔ min nin tora nka ne kɔni b'a bisigi n yɛrɛ ka kunnafoni di lahalaya la d'office i bɛ min bila i kunna o ye min bɛ ka mobili in kɔni boli a mana kɛ cogo o cogo o bɛ taa o kan o bɛ taa o kan wa o bɛ don mobili kɔnɔ o kan k'a fɔ ko in fure fɔlɔ o bɛ kɛ ale an b'o kɛ un ye k'o bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka tɔw ja. Komi minɛ mara yɔrɔ dɔ fana ko in kɛra yɔrɔ min Mali l'armée kati kan kɔnɔ minɛ mara yɔrɔ dɔ yala dangari kɛra minɛnw na wa. O ye jɔrɔna ko ye jɔrɔna ko min ni kibaruya min sɔrɔla fɔlɔ o ye k'a fɔ ni nin suguyaw bɛ yen wajibi de don finitigilakaw bɛ yɔrɔ larawe ka yɔrɔ lamunumunu a fɔ o ma ko ka kadiri n'o kadiriyera en général hali ni kunnafoni di sɛbɛn b'i bolo a ka gɛlɛn i ka don o cɛla zango hali surasi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɛ don kɔnɔ surasi kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen nɔ minnu ni olu ye dami mɔgɔ ye nka dami mɔgɔw fana bɛɛ tɛ dami olu fana génie mɔgɔ mɛ hakɛto in kɛ o ye génie mɔgɔ ye mais génie mɔgɔw fana bɛɛ tɛ génie mɔgɔ ka bolofara dɔw bɛ yen minnu ye démineurs ye olu de ka baara ye nin ye a finiw bɛ olu de bolo a fugulanw bɛ olu de bolo a mobiliw bɛ olu de bolo mobili minnu n'olu bɛ se ka don nin suguya cɛ la ka sɔrɔ gɛlɛya m'u sɔrɔ ka don a cɛ la ka taa larawe k'a jateminɛ min bɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ a ka gɛlɛn an bɛ wagati min na komi sisan kunnafonidila ka se k'a dɔn joona joona k'a fɔ ko a ye mugubon sɔrɔ a ma mugubon sɔrɔ bi bi in na hali o tɛ se ka kɛ sɔrɔ. I b'a fɛ k'a fɔ ko an bɛ ka kunnafoni min di nin de ye lakika ye barisa kunnafoni kow bɛ lahala min na Kati kan kɔnɔ nin waati in na kunnafonidila ka dɔgɔ min bɛ se ka taa ka accès sɔrɔ ka don kan kɔnɔ nin waati in na. Siga foyi t'a la kunnafonidila ka dɔgɔ anw ye garijɛgɛ min sɔrɔ bi o ye k'a fɔ anw ka kunnafonidila dɔ bɛ yen nɔ kunnafonidila min ni ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma o kɛra sababu ye sɔgɔmada joona in na ka kɔn bɛɛ ɲɛ an ka kunnafonidila sera ka kɛnɛ lasɔrɔ ka kunnafoni sanumanw di an ma ka fara an yɛrɛ fana ye mɔgɔ wɛrɛw minnu soli ka wuli ka sababu kɛ an ka garijɛgɛ fana ye min ye soli ka wuli jɛmukanw bɛ anw bolo contrairement an baarakɛɲɔgɔn caman o soli ka wuli jɛmukanw kɛra sababu ye an fana ye mɔgɔ caman wele minnu b'u sen kan ka ban soli ka wuli nafa ye soli ka kunnafoni sɔrɔ ye. Ayiwa komi Isa Kaba i yɛrɛ a ɲɛfɔ cogo min Sori Ibrahim Jalo ale ye anw ka kunnafonidila ye a ka kunnafoniw kɔni caman bɛ boli n'o ye lakana marabagaw olu ka walew la ale kɔni ɲɛsinnen don o kunnafoniw olu ka d'ale kosɛbɛ Sori i bisimila an ka jamukan kɔnɔ. Baro an bɛ i fo ka Isa Kaba fo filɛlikɛ jɛkulu maa maa bɛ ka Renouveau TV FM lamɛn sanga in kɔnɔ a n'an ka page k'u bɛɛ lajɛlen fo. Sori an b'a dɔn kunnafoni min bɛ dugu kɔnɔ bi a ka ja Katikaw fɛ yen i bɛ dɔ kalama la i bɛ mun dɔn a la. Nɛgɛ kaɲa 5 wagati la ka taa se miniti 10 ɲɔgɔnna ma n ye nɛgɛjurukan sɔrɔ k'a fɔ marifakan bɛ Kati maaw ye n wele k'an ladɔnniya a kibaru la mais n y'a sɔrɔ k'a fɔ olu tɛ finitigilakaw ye n'olu tilalen kuma la n ye finitigilaka n ka maa minnu bɛ yen n y'u wele ka kibaruya ɲini u fɛ k'a fɔ ko an y'a mɛn k'a fɔ mugukan bɛ Kati mun de bɛ nin wagati kofɔlen in na o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan u ko kuma man ca nin wagati in na mais u bɛ se ka min fɔ bingani wale maaw olu kɔni u nana ka na don ni mobili ye Kati kan kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ min ye poudreur ni marifa ni mugu u bɛ mara a yɔrɔ la donc u donna ni mobili de mais mobili in kɔni ale forona donc mobili in foronen fɛrɛ minnu kan ka ta olu yɛrɛ fɛ ka yɔrɔ lakana et puis ka ɲini tiri minnu bɛ ka kɛ a wagati la tiri ninnu bɛ ka bɔ yɔrɔ min u fana bɛ se k'u ka fɛrɛw sigi sen kan cogo min na k'u yɛrɛ lakana ka yɔrɔ lakana ani yɔrɔ minnu bɛ yen ni u lakana fɛrɛ b'u bolo u wulila k'u fɛrɛw tigɛ teliya kɔnɔ donc kuma ma janya ale bɔlen n ye mois 2nan ta miniti 30 kɔfɛ ka ɲininkali kɛ détonation in est-ce que a sera ka se foronkan in mugu foronkan in a sera ka tiɲɛni kɛ wa u y'a yira n na k'a fɔ so dɔw bɛ kan kɔnɔna yɛrɛ la dɔw ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la
i b'a ye ni samiya kɔni sera simanso walima ni a jɔra a mɛnna k'a fɔ ko a ma rénové donc wajibi don ni mugu furon kan n'a pɛrɛnkan bonyana fanga dɔw b'a la i ka fanga b'a la so bɛɛ yɛrɛ dɔw bɛɛ pɛrɛn donc o kibaruyaw an ye olu sɔrɔ mais n bɛna wagati min na n ye n seginna ka maa wɛrɛw wele ka ɲininkali kɛ k'a fɔ heure kelen kɔfɛ ka taa se heure 2 ma kibaruyaw bɛ cogo di o y'a yira n na k'a fɔ min jɛlen don n'u bɛ se k'a fɔ nin wagati kofɔlen na maa tɛ yen k'a fɔ ko maa joginna a la o kibaruya u y'o di yan u bɛ dɔɔnin fɔ ka dɔɔnin t'u kɔnɔ ka sababu kɛ da jɔnjɔn bɛ olu fana la minnu kan ka kibaruya ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la min kɛra mais an ka dɔn k'a fɔ kɛwale in a labɛnna maaw fɛ maa minnu depuis wagati jan u n'u ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na donc kibaruya min bɛ an bolo kɔrɔ maa kɔni ni ma to a la an filɛ yɔrɔ min ko sisan maa ma ni bɛ don Kati disposition parce que n ye reportage kɛ n tun bɛ musée national nɛgɛkɔrɔla la sabula n tun b'a fɛ ka yɛlɛ ka taa bɛn ni murankɛ ka baptême ye an y'i wele k'i ka jigin n ye nɛgɛjurukan sɔrɔ k'a fɔ n ka segin kɔ donc n seginna ka na mais yanni n ka segin n ye kunnafoni caman ɲini kɛwale in kan mais min kɔni jɛlen don k'a fɔ mɔgɔ ni ma to a la bon yɔrɔ min yɛrɛ n'o kun viselen don mɔgɔ minnu fɛ o ye mugubon bɛ mara mugu ninnu bɛ mara yɔrɔ minnu na an ye kibaruya sɔrɔ da jɔnjɔn fana la k'a fɔ o yɔrɔ si ma dega sɔrɔ a kɔnɔna la mɔgɔ ninnu kɔni u bɛ ka ɲini avion bɛ sanfɛ ka ratissage kɛ u dogonnen bɛ yɔrɔ min na ani u nana cogo min ni mɔgɔ minnu sera avion na se k'olu ye bon avion a ka ca ala fɛ fɛɛrɛ caman bɛ avion in kɔnɔna la maa ŋanigɛjuguw n'u bɛ boli la u ka ŋanigɛw u bɛ se k'a ye cogo min na avion fɛ o fɛɛrɛw fana bɛ avion kɔnɔna la donc o de bɛ senna nin wagati kofɔlen na ratissage bɛ senna Isa Kaba an ye nin kunnafoni kɔfɛ an ye kunnafoni dɔw fana sɔrɔ an t'a dɔn a kunnafoniw bɛ lahala min na ko senukaw fɛ yen ko foronin kɛra ye n'o ye ko kan min bɛ yen yala o kunnafoni mɔgɔ bɛ se ka kala turu a la wa an ye recoupement minnu kɛ sincèrement mɔgɔ tɛ se k'i sɔniba da o kan nka kunnafoni ma dɔgɔya tɛ mais kunnafoni basun ye min ye ni kunnafoni dir'i ma o ye alerte ye ni alerte kɛra i bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ mɔgɔ minnu ka surun yen yɔrɔ la k'olu ɲininka anw kɔni ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka n'o ka surun senu na an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ Adama Jarakɛ kunnafonidila kɔrɔ don ne yɛrɛ ye misali caman a ko k'ale t'a kibaruya kalan ale ye senu ale jabala bɛnɛ bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ɲininka o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka kala teri kunnafoni nka kunnafoni ye min ye ni min t'i bolo i tɛ se k'a fɔ fana ko nkalon don nka i bɛ se ka min fɔ o ye e tɛ a kalama ye n'i y'a fɔ ko nkalon don n'a kɛra tiɲɛ ye o bɛ sama ka segin e yɛrɛ ma k'a sɔrɔ kɛ mais ni n tɛ nin kunnafoni kalama pour le moment tile journée kɔnɔ kunnafoni ninnu bɛɛ bɛ jɛya minɛ nka comme an bɛ jɛmukan na nin wagati la donc pour le moment an bɛ wagati min na komi sisan an tɛ se k'an sɔnni sigi k'a fɔ ko senu ta ko mugu foronta ko min fɔra yen nɔ walima a ta ko kuma min fɔra yen k'a fɔ ko tiɲɛ don an tɛ se k'o sinsin an bɛ yɔrɔ min na komi sisan nka an ka maa wɛrɛw bɛ baara la anw kɔfɛ minnu bɛ ka kunnafoniw fara fara ɲɔgɔn kan n'u bɛ a di an ma joona joona n'a sɛbɛntiyara donc tiɲɛ ye mun ye an bɛ ka kuma waati min na k'a fɔ ko mugu foronta i ma kunnafoni foyi sɔrɔ min b'a jira ko tiɲɛ ye kuma in ye n ma kunnafoni foyi sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ko kuma ye tiɲɛ sorry bon effectivement Isa y'a fɔ cogo min na n fana ye a kibaruya mɛn tentɔ mais bɔlɔlɔw sanfɛ et puis mɔgɔ wɛrɛw wele k'a fɔ ko kamikaze dɔw kun fana b'a fɛ ka don cité administrative kɔnɔ mais en terme militaire u b'a fɔ ko olu neutralisera o kunnafoni fana n tun bɛ bureau dɔ kɔnɔ n welela maa jɔnjɔn fɛ k'o kibaruya da o ɲɛma tulo kan donc n tun b'a fɛ ka se o yɔrɔ de la mais n ye welekan sɔrɔ k'a fɔ ɲɛmaso mako bɛ n na n ka n teliya ka na pour que an ye min sɔrɔ kunnafoni na pour que ka kɛ somɔgɔ sanba ye o y'a to n ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ o fana kan baro nin bɛ min ko fɔ tout simplement n'i ye jateminɛ kɛ nin wagati kofɔlen ninnu na i b'a dɔn furukufuruku bɛ bondakun caman kan MINUSMA ka kumalasela min bɛ yen Olivier Salgado ale ka tagali jatigɛ wale ninnu kɛli ka tugu ɲɔgɔn kɔ n'i ye jateminɛ kɛ Duwanzana Kolokani Safo ani Koro kunu minnu kɛra bon nin b'a jira k'a fɔ
u b'u ka fɛɛrɛw de la tout simplement. Sorry, jalaki i b'a fɛ ka jalaki bin jɔn kan. Jalaki i b'a dɔn kuma dɔw bɛ yen an ye kunnafoni dilaw ye. Komi kunnafoni kura don. Non. Est-ce que i tɛna teliya o fɛ jalaki bin? Ne tɛ teliya nin ko ninnu dulonnen bɛ ɲɔgɔn na quoi parce que chaque fois que nin ko kɛra an b'a ye jatigɛ walew de bɛ multiplier ka yira Mali la ka yira an ka autorité la lakana tigilamɔgɔw an bɛ yan en tant que an bɛ yan ni aw ko k'aw bolo bɔ anw bolo aw ka a dɔn k'a fɔ aw ka lakana aw kelen tɛ se ka kɛ o jatigɛ walew o politikiw de faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin ye ka Mali minɛ n'a ye. Sori ka kuma dɔ ko an bɛ janfa kɔnɔ o la sa kɛ. Ce serait ne bolo ce serait un peu trop tôt k'a fɔ ko an bɛ janfa kɔnɔ nka quand même c'est bizarre. N y'a fɔ n ko jatigɛ wale ni Isa dɔ kɛra Zancɛbugu Zantigila dɔgɔkun juma tɛmɛnen o dɔgɔkun kelen bi ye Kolokani fana ka Kolokani da o kan ka Kati da o kan bi Kati da o kan bi ni a ni ko dɔw donna ɲɔgɔn na a bɛ anw hakilina miirilaw to an ka hakilina miiri ka hakili bila ka taa yɔrɔ jan ka jateminɛw kɛ o kɛrɛfɛ fɛnɛ ni i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ wagati damadɔni fɛnɛ bɔ pɔsu de péage ni poste de contrôle o bɛ ɲini ka na san kelen ɲɔgɔn na bɔ mode opératoire yɛlɛmara ka kɛ ni o ye ka to ka bin o kan an bɛ se k'o kɔtɛrɛma bɔ ka taa fo san siyanso ka taa fo Kucala mara kɔnɔ seli ɲɛkɔrɔla la an bɛ se k'o kɔtɛrɛma bɔ i b'a ye k'a fɔ olu ɲɔgɔnnaw bɛ yen wagati laban in na nka k'a intensifier k'a wara nin cogoya la tantɔ hali tile 2 ni tile 3 tɛ don ni ɲɔgɔn cɛ o de ye fɛn kura ye fɛn kura min ni a bɛ mɔgɔ jɔrɔ kosɛbɛ Sori bɛ ka min fɔ tantɔ mɔgɔ caman ye o fɔ kabi kɛlɛcɛ 49 ɲɔgɔn na ni olu tɛgɛ dara olu kan aéroport Bamakɔ Modibo Keyita la mɔgɔw caman y'a bisigi k'a fɔ ko ninnu tun bɛ nalen mun na salima ninnu tɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu de bɛna ka na nin jatigɛ wale ninnu labɛn an fɛ yan nɔ hakilina miirila caman ye o fɔ hakilina miirila filananw ye min fɔ o ye k'a fɔ ko fanga dafiri don nka mɔgɔ caman ma ba don o fanga dafiri ko la nka mɔgɔw ye min miiri o ye k'a fɔ nin ko bɛ cogo min tantɔ ni mɔgɔw bɛna don u n'u ka marifaw n'u ka fɛn wɛrɛw a bɛ na ni hakilina jumɛn ye ninnu bɛɛ ye hakilina ye mɔgɔw bɛ se ka minnu miiri zango ninnu mana wara ɲɔgɔn na kunnafoni dɔ fana bɛ ko in na min ni o tɛ fɔ kuma caman o ye k'a fɔ sɛbɛnfura minnu ni mɔgɔ ninnu fana donna n'o ye ko mɔgɔ 50 de bɛ o sɛbɛnfura kan o mɔgɔ 50 kelen bɛ olu la min ma ye mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka fɛn caman na nka jatigɛ walekɛla ye jatigɛ walekɛla ye ne kɔni bolo an tɛ se k'u fila da ɲɔgɔn na nka an bɛ se ka min fɔ bi o ye k'a fɔ la situation est vraiment inquiétante jɔrɔna ko don min bɛ ka kɛ zango ɲɛsin kɛra yɔrɔ ma n'o ye Kati kan ye c'est vraiment o ye a dafalen de ye min ni an b'a bisigi k'a fɔ n'a tigiw tun ma Kati kan yɛrɛ sugandi n'u tun ye yɔrɔ wɛrɛ sugandi peut-être que objectif in yɛrɛ tun bɛ atteint ka tɛmɛ o kan n'u tun ye Kati kan to yen ka Bamakɔ yɔrɔ dɔ sugandi o opération tun bɛ sɔn ka nɔgɔya ka tɛmɛ Kati kan kan o b'a yira k'a fɔ ko bi in na yɔrɔ si tɛ yen qui est à l'abri. Sori nin tɛ jɔrɔna ko ye ni Kati kan ni muguforo kan bɔra Kati kan kɔnɔ yɔrɔ tɔw b'a kɛ cogo di. Bon bisigi min ni sɔnni bɛ a yɔrɔ la peut-être n'a daluya jɔnjɔn t'an bolo mais ni an bɛ da la n'a ye maliyɛn caman kunkolo minɛ baro o ye k'a fɔ ni ye MINUSMA ka tagabolo lajɛ bi a bɛ maa caman jɔrɔ depuis MINUSMA yɛrɛ furukufuruku commencera ka na an ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ye k'a fɔ attaque caman de bɛ yen min bɛ ka tɛmɛ nin wagati kofɔlen ninnu na donc n'an bɛ maa siran misaliya la a lajɛ tout près Kolokani attaque min kɛra Kolokani gendarmerie la a kɛra nin heure 1 de la Kati ta kɛra bi o heure 1 na donc i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka c'est vrai djihadistes don mais u ka cible yɛrɛ o ye sisan jamana mara a ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo u ka cible de o de b'a yira an na k'a fɔ ni ye MINUSMA ka position jate bi a ka gɛlɛn k'a fɔ an ka bɔ MINUSMA kun quoi parce que franchement parlant Mali fanga bɛ maa minnu bolo bi ani MINUSMA u tɛ kan kelen fɔ et aujourd'hui i b'a ye ni attaque djihadistes don yɔrɔ wɛrɛw de bɛ viser minnu bɛ yen i ka faamuya bala n'o tɛ fanga ka marali kɔnɔ mais fo ka taa se Kati kan ma an ka mugu c'est à dire marifaw bɛ mara yɔrɔ min kɛlɛkɛminɛnw bɛ mara yɔrɔ min na. Sori mun b'a yɛrɛ la ko djihadistes tɛ walima terroristes tɛ. Bon effectivement hali ni djihadistes don mais des gens déguisés en djihadistes
qui ne dit pas leur nom. Mais sinon, en réalité... Sorry, Amado, il va comment faire Amado Dalou, Madame. Non, mais Barou, Jadisou, Jadi attaqué Fembe Kake, Yoromununa, Amba Yekafo, Mogomunu attaqué. Mais Kanase fou Fanga Marabako. Sauf que, sorry, il va la Selemunga, Amba, mais Bolon, Amba, mais Caro, mais il y a qu'on fond d'Ila. Oui, Anga Dalou Bambulo, Mamununa. Oui, mais Anga analyse d'Ofene ou Daboquin. An bɛ ka min faamuya ko kɛcogo la hali n'a ma kɛ exactement comme ça mais an ka faamuyaliw bɛ ka an bila sira min fana la n'an m'o fɔ an ni ala cɛmancɛ la vraiment an tɛ se ka lafiya quoi parce que ka taa fo Kati kan attaquer sɔgɔmada fɛ kunu Kolokani 5 heures ni heure kelen na nin kɛra bon ka taa sori dɔw fana bɛ se k'u yɛrɛ ɲininka ninnu sera ka don Kati kan kɔnɔ justement o bɛɛ ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu ni a tigɛlen bɛ depuis fort longtemps n'i ye Mali jateminɛ bi moyen caman de bɛ an bolo Baro min b'a permettre juguw kana dun ka ni cɛnni sugu kɛ fo ka se niveau la mais comment est-ce que e bɛ se ka nin faamuya a fɔra ko minɛn minnu bɛ an bolo minɛn minnu b'a to ni mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ an ka se k'olu ye mais ninnu ye an senkɔrɔ juguw yɛrɛ labɛnnenw de ye mɔgɔw de don u labɛnnen bɛ an senkɔrɔ an ka mɔgɔw yɛrɛ fɛ n t'a dɔn mɔgɔ minnu don dɛ mais minnu ni jɛkulu bɛ senna jɛkulu minnu ni u ni fanga tɛ ɲɔgɔn ka fɔ moi je pense que vraiment o yɔrɔ in an ɲɛ b'o yɔrɔ de la min ka kan ka lajɛya donc an ka bɔ kunnafoni minɛli kɔnɔ ka fɔ ko an kana fɛn fɔ min daliluya t'an bolo an ka analyse kun dɔ fɛnɛ an ka mɔgɔw la bɔ fɛn kalama min bɛ piste min talen bɛ u fɛ pour atteindre leur objectif. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɔni Abdul Nyang ani Mali Konate fo ka se Amidu Dunbuya ka se analyse kɛnda ma olu na sɔni u da don an ka baro la jango kunnafoni minnu b'u bolo walima faamuyali minnu b'u bolo lahala min kɛra Katikaw fɛ sɔgɔmada in na o ko kan sori e ka kuma. Baro n b'a fɛ ka fɛn kelen fara i ka kɔrɔfɔ kan parce que n nana sɔrɔ aw ye émission daminɛ kuma caman bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn na non ayiwa o kuma ninnu donc mutinerie tɛ non loin de mutinerie ayiwa fanga d'Afrique ko fana tɛ non an ka bɔ olu kɔnɔ mais u bɛ fanga nɔfɛ ayiwa sori ko an ka taa Kati nin waati in na Amadu El Konare ko ale bɛ nɛgɛjuru la a b'a fɛ ka i da don an ka baro la ale bɛ Katikaw fɛ nin waati in na allo Amadu El Konare allo Umaru Baro Sidibe ani sɔgɔma allo Amadu El allo Baro ni sɔgɔma Umaru Baro Amadu an b'i fo an b'a dɔn kabiri sɔgɔmada in na i ka wulikajɔw bonyalen don kosɛbɛ jango ka kunnafoni di malidenw ma k'u to u sigiyɔrɔw la an b'a dɔn e bɛ Kati nin waati in na i bɛ se k'o sɛbɛntiya i bɛ Kati wa n b'a sɛbɛntiya i ye nin waati in na k'a fɔ n bɛ Kati wa n bɛ Kati kan kɔnɔ ayiwa Amadu i bɛ se k'a fɔ kunnafoniw bɛ lahala jumɛn na nin waati in na hakaja min kɛra Kati a kɛra cogo di i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna k'o kan Umaru Baro an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ sɔgɔma joona fɛ 5 heures du matin exactement minute 11 daani nɛgɛ kanɲɛ 5 kan n'o ye 5 heures du matin ye an y'a ye Katika bɛɛ balila ka mankanba dɔ mɛn mankan min tɛ yen ni a ye mɔgɔw caman nkalon yɛrɛ ka bɔ i ka dilan kan hali kilo 13 ɲɔgɔn na ka mɔgɔw bɛɛ girinna ka wuli k'a fɔ mun de bɛ yen donc o mankanba min de cira a yɛrɛ k'a fɔ maa tiɲɛnikɛla dɔw ye bɔmu de fo yɔrɔ jan fɛ u b'a fɔ ma obi u y'o de sigi ka jigin Kati kan kɔnɔ nka a binna yɔrɔ min na o obiw ma bin tiɲɛnikɛ yɔrɔ la sabula o binna yɔrɔ gansan na nka o bɛ mankan fɔlɔ min bɔ u ye obi wɛrɛ fili ka da o kan o mankan filanan fɛ yɔrɔ n'o mankan sugu kɛra mɔgɔw bɛ pantiri donc o bruit n'o fɔ bɛ senna yɔrɔ min na u ye mobili dɔ sɔsɔ ni mugukisɛ la u sera ka u fili k'a doro ni o ye kan kɔnɔ mais kan yɔrɔ min don a tɛ jamana ɲɛma jabala yɛrɛ kɛrɛfɛ juste parce que yen n'a sɔrɔli man nɔgɔ yɔrɔ dɔ de bɛ yen kan kɔfɛ sira in fɛ mobilibaw bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ village dɔ de bɛ yen Asimi n'ale fanga na u ye yen yɔrɔ ninnu labɛn ka tɛmɛ sira wɛrɛ di maaw ma maaw ka se ka tɛmɛ ka sɔrɔ u ma tɛmɛ jamana ɲɛma yɛrɛ jabala da la fɛku donc o yɔrɔ in de la u farala de ka jigin ni mobili falen ni mugujugu la donc yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ min ma ko poudrière ni yɔrɔ ye Kati yan Mali Kati mugujugu dɔrɔn bɛ a kɔnɔ maramafɛn dɔw b'a kɔnɔ ani bolimafɛnw donc u y'u tilen ni mobili de falen ni mugujugu la ka taa u fili ka don o kɔnɔ dɔrɔn ka o mobili in kɔni fɔlɔ o yɔrɔnin bɛɛ
o min forona o kɔni kɛra sababu ye mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ kan kɔnɔ i bɛ kati quartier wɛrɛ la ka bɛɛ wuli k'a jɔ a sen kan bɛɛ y'a dɔ fɛn dɔ mankan bɛ donc o filanan min cira sisan voiture piégée o kɛra ni marifa cikanw de nana fara o kan des tirs lourds à l'arme lourde marifa girinbaw gudugudu yɛrɛ i b'o mankan minɛ k'i to kati kɛrɛfɛ quartier wɛrɛw yɛrɛ la n'o ye Turubana ninnu ni Kanbila ninnu la ani kati dugu kɔnɔ donc o tiri minnu kɛra mɔgɔw y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la marifakan bɛ kan kɔnɔ donc a dɔnna de sisan échange bɛ ka kɛ o temps yɛrɛ de kɔnɔ ne taara ka tɔgɔya sɔrɔ ka bɔ ka don kan yɛrɛ kɔnɔ o wagati la o mugu bɛ sen na wagati min na donc an bɛ se tuma min na an y'a sɔrɔ échange tiri bɛ sen na mais échange tiri min don précision ba t'a la n'o ye faravasiya ye sabula ni mugujugu in forona dɔrɔn a bɛ foro yɔrɔ yɔrɔ aw minnu yɛrɛ b'a kɛrɛfɛ bɛɛ tulo bɛ mankan bɔ i b'a sɔrɔ i tɛ cɛ jɔlen yɛrɛ n'i ma dege mankan na i bɛ tunu i bɛ ɲɛnamini a wagatinin kɔnɔ tellement que a fanga bonya donc o de la marifa ciw kɛra o yɔrɔw la bon caman bɛ ka marifa ci ten ka sɔrɔ o fana ɲɛ tɛ fɛn na parce que brouhaha de don o ka ko kun don quoi mankan ci de donc o temps de kɔnɔ surasiw sera ka mobiliser joona k'aw ka puissance de feu bonya bon échange de tiri k'a kɛ k'u bɛ k'a ci surasiw la surasiw bɛ k'a ci o ma mais a kɔni kɛra kisɛ bɛ ka bɔ fan kelen an ka surasiw bɛ ka tiri de kɛ donc o de fɔlɔ-fɔlɔ jateminɛ kɛra o wagati la Umaru Baro Sidiki. Amadu El Konare siga tɛ mun na o ye e bɛ kati kan kɔnɔ nin waati in na tiɲɛni fanga bonyana wa? Tiɲɛni min fanga bonyana o ye mobili min sɔnsɔnnen don mugujugu la o sera k'o fili ka don yɔrɔ min na o mana pɛrɛn i b'a ye bolimafɛn min b'olu kɛrɛfɛ olu bɛ tiɲɛ sow ni gan min b'u kɛrɛfɛ olu bɛ tiɲɛ donc o tiɲɛni min bɛ kan kɔnɔ nin wagati in kɔni na ko an bɛ se k'an soni sigi o kan o ye u ka mobili sɔnsɔnnen mugu la ale cira yɔrɔ min na poudrière kɔnɔ mais a sera ka i fili ka don poudrière kɔnɔ parce que a ma ci a da la mais a sera k'i fili ka don a kɔnɔ ka exploser donc o cira yɔrɔ min na mobili yɛrɛ jenina mobili yɛrɛ kɛra a kɛrɛfɛfɛnw jenina k'o sisiw mɛnna ka yɛlɛ sanfɛ n'i ye image kunfɔlɔw lajɛ i bɛ sisi finba dɔ ye sanfɛ donc o bɛ tali kɛ a exploser de o sisi ninnu de la donc o yɔrɔ la an ka surasiw sera ka teliya joona k'o yɔrɔ la foli maintenant poudrière yɛrɛ kɔnɔna yan furu ka bon kosɛbɛ mobili caman ani duguyɔrɔmisɛnninw b'a kɔnɔ donc surasiw bɛ a yɔrɔ la foli u bɛ k'a kɛ fɛɛrɛ la k'a yɔrɔ dugumisɛnninw lajɛ ni bamaji ninnu yala mugujugu cilen kɔfɛ n'u ka mɔgɔ dɔw bɛ marifa ye colo la o sirafɛla ninnu na nka tiɲɛni yɔrɔ kɔni na mobili in forona yɔrɔ min na yen minɛn minnu b'o yɔrɔ la olu kɔni caman jenina olu sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna minnu image bɛ na ye kɔfɛ parce que u y'a quadriller u ma sɔn mɔgɔ k'a yɔrɔ u ja ka Umaru Baro Sidiki. E b'a fɛ k'a fɔ ko Mali surasi foyi ni ma to nin ko in na kɛ? bon ni to yɔrɔ la an b'an yɛrɛ minɛ o la dɔɔni fɔlɔ ka an ka ɲɛmɔgɔw ka bilan kɔnɔ parce que ɲɛmɔgɔ sécurité yɛrɛ lakana ɲɛmaaba minnu bɛ yen ni o mɔgɔ saba kumana sisan ka ne de to kuma na o ye dɛsɛ yɔrɔ bataki ci ma mais sɔɔni sisan n bɛ n'o lajɛ pour que ka se ka kibaruyaw di mais yɛrɛ dɛsɛ mɔgɔ faga yɔrɔ la an b'an yɛrɛ minɛ o la kunnafoni kɔnɔ fɔlɔ ka an ka jamana da yamaruyalen ma kɔnɔ parce que i yɛrɛ b'a dɔn lakana kunnafoni di ni kunnafoni wɛrɛ tɛ kelen ye a ko ka bɔgɔ ka fɛgɛn kosɛbɛ ni min kɔlɔsi a la i bɛna tasuma dɔ wuli an ka laɲini tɛ min ye donc min kɔni jɛlen don kabi diriko mugu in kɔni wulila ne yɛrɛ ɲɛ ye ambulance fila kɔni natɔ ye kɛnɛ na ka bɔ kɛnɛ na ka taa mais maaw kɔnɔfɛn ye dalu tɛ n bolo k'a fɔ ko ɲɛkisɛ ye mɔgɔ dɔ su ye a kɔnɔna la o de tɛ n bolo nka o kan ni bilan bɔra k'a ye ko mɔgɔ fatura la an ka finitigilaka la a kana bali maa na ka sababu kɛ mugujugu min forona n'a forona ka mɔgɔ to a yɔrɔ la a kɔlɔlɔ ka bon mais an ka ala deli ye ala k'a kɛ a forona a ma kala kɔlɔlɔ la an ka surasi ninnu ma donc walasa ka se k'a bilan officiel di n'an da camancɛ ye an bɛ miniti damadɔ ni wagati damadɔ ta ka se k'an ka finitigi ɲɛmaaw kɔnɔ parce que kunnafoni bɛ se ka di ka maaw jigi sigi cogo min na an bɛ se ka to olu kɔ kan o yɔrɔ la. Amadu El Konare e yɛrɛ nun ko kunnafoni ɲinina ye nɛgɛ kaɲa 10 o tɛmɛna ni miniti 20 kɔni ye anw fɛ yan studio kɔnɔ yan Misabukaw fɛ aw fɛ kati kan kɔnɔ nin waati in na kunnafoniw bɛ lahala jumɛn na yala muguforonkan banna wa maaw bɛ ka segin u ciw fɛ wa? o yɔrɔ la Umaru Baro Sidiki mugukan jɔlen sisan marifa kisɛ kelen tɛ ka ci n y'a f'i ye baara in mugu fɔlɔ cilen kabi 5h11 fo ka na bila 6h20 wagati la marifakan kɔni tun bɛ fan bɛɛ fɛ nka fagama tun y'an ka finitigiw ye olu fɔlɔ la hélico kelen wulila ka kati fan bɛɛ munumunu
hélico filanan farala o kan hélico fila bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka kati la munumunu mais hali sisan an bɛ kuma min na sisan hélico kɔni poselen don u tɛ ka munumunu kati kunna nin wagati na marifakan jɔlen pewu mais min bɛ sen na sisan o ye ratissage ye n'o ye laraweli ye parce que ko in kɛlen kan yɔrɔ la maa ninnu nana don yɔrɔ min fɛ civiliw bɛ ani kan kɔnɔmɔgɔw ka logement bɛ o yɔrɔ min fɛ mɔgɔ gansanw bɛ se ka tɛmɛ ye ka sɔrɔ i ma jate minɛ parce que sentinelle t'o yɔrɔ la surasiw denw ni mɔgɔ minnu bɛ kan kɔnɔ olu bɛ taa ni ka segin kɛ donc u sigara maa o maa fɛ k'olu ye civil ye n'olu y'a o yɔrɔ dafɛlaw na u bɛ ka olu de dɔw minɛna olu la u bɛ k'olu enquêtes kɛ sen na mais siga kɛra alerte dɔ yɛrɛ tun dira ko a maa dɔw bolibaatɔ yera kaburudo dɔ kɔnɔ bɔn convoi saba wulila minnu fɔlen surasiw ni arme wulila ka na o kaburudo la ne yɛrɛ garisɛgɛ sɔrɔ ka don o convoi dɔ kɔnɔ an ka taa kaburudo in na k'a larawe an ye gardien sɔrɔ yen an ye kaburudo fa bɛɛ larawe hali furatuni minnu bɛ k'olu kɔrɔta mɔgɔ ma ɲini ye an b'o la kibaruya wɛrɛw dira ko mɔgɔ dɔ bolibaatɔ donna kan yɛrɛ ni kɔkɔ cɛ faratu dɔw la mangorotu dɔw bɛ yen dingɛtu dɔw bɛ yen bintu dɔw bɛ yen parce que ne yɛrɛ taatɔ digɛnna fɛ ne donna o tu de fɛ n sen na ka taga donc an nana yen fana ka yen larawe donc o kɔni laraweliw bɛ sen na siga kɛra yɔrɔ o yɔrɔ fɛ finitigiw bɛ ka munumunu ka jateminɛ kɛ bon ne yɛrɛ ka 2020 mɔgɔ saba natɔ olu kun melekelen don u bɔra an ka dugu la u y'olu fana minɛ olu minɛna nka u ye u ɲininka u ye dalilu jɔnjɔn di u y'u ka karandenw bɔ ka di ka kumakan jɔnjɔn fɔ u bi kana ne ka deŋiniyɔrɔ la u y'olu yɛrɛ bɛɛ ka n'olu don sira la olu nana olu yɛrɛ bɛ ne ka deŋiniyɔrɔ la donc problème foyi t'olu la maintenant an ye kibaruya sɔrɔ ko mɔgɔ fila minɛna u la nka ɲɛkisɛ ma da mɔgɔ fila kan an y'a kibaruya sɔrɔ mais minɛliko la mɔgɔw k'u farati parce que sɔgɔli kɛra mɔgɔ gansan fɛn o fɛn fa yɔrɔ la Umaru Baro u bɛ k'olu minɛ walasa ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ hali an ka Joliba TV kunnafonidila dɔ ale nana nka kunnafonidi gɛlɛyani dɔ y'a sɔrɔ parce que ale donna kan kɔnɔ dɔrɔn ka i kɛ filimeli kan a ma jateminɛ kɛ donc u ye ale minɛ donc o yɛrɛ u ye wele yɛrɛ ko an k'a lajɛ n'u bila cogo min na n ko nin gɛlɛya in wagati la mɔgɔ minnu mana minɛ an k'a to ko ka suma dɔɔni walasa parce que sɛgɛsɛgɛli de kan ka kɛ nin ko mana kɛ mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ la dɔ bɛ se ka tiɲɛni kɛ a bɛ fini normal don k'a kɛ i ko ko ma kɛ donc ni sɛgɛsɛgɛli kɛra de olu jaabiw bɛna se ka ye waati nataw kɔnɔ. Amadu El Kunare yan'o sɛgɛsɛgɛliw cɛ an fana tun ye kunnafoniw sɔrɔ ko wale min kɛra Kati ko a ɲɔgɔnna dɔ mɛnna Senukaw fɛ yen e min bɛ Kati kan kɔnɔ nin waati in na e bɛ se k'an dɛmɛ ka kunnafoni sɛbɛntiya walima k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ wa? Senu ta yɔrɔ la kan ne yɛrɛ to kan kɔnɔ mɔgɔ caman ka appel donna n kun olu ko ma k'a ɲɔgɔn kɛra Senu donc fɛɛrɛ min bɛ bolo joona ye ka weleli kɛ n ye Senu yɛrɛ finitigi ɲɛmaaba yɛrɛ wele mais n ma se k'ale lasɔrɔ donc n ye wele kɛ yɔrɔ caman na Senu ta la bon mɔgɔ saba sɔrɔla minnu y'a cɛsiriya ɲɛ ko olu fɔlɔ ta mugu ci kɛra joona 2 heures 3 heures ka se tɛmɛ yan ta ɲɛ donc sisan de message damadɔ cira ma ni sɔrɔ de sisan n bɛna se k'o vérifier parce que surasiw ka kunnafonidiso ɲɛmaayaba so yɛrɛ ni olu fana bɛ kibaruya diw la walasa an kana kibaruya lankolon di u ka se ka kibaruya lakikaw d'an ma an ɲɛkisɛ ma minnu ye donc sisan sɔɔni miniti 7 kɔnɔ n bɛna se ka olu lasɔrɔ kibaruya min bɛ Senu ta yɔrɔ la ni Kati ta laban ye mun ye ka se ka o sɔrɔ k'o di maaw ma parce que an y'o de fɔ réunion dɛmɛlen don min na o ye ka kibaruya di hali n'a dira sumayalen nka a ka kɛ lɛgɛsɛ ye maaw kana kɔn k'u dabila fɛn na k'i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ dɔnbaga ye ka fɔlɔ ka kibaruya di n'i ka kibaruya di a ka kɛ kibaruya jɛlen ye an bolo renouveau degelen don o de la wa an bɛ fɛ ka t'o dynamique de kɔnɔna la Amadu El Kunare tiɲɛ ye mun ye Senu ta kan kunnafoni t'i bolo n'i bɛ se k'a sɛbɛntiya walima ka nkalontigiya kunnafoni t'i bolo nin waati in na Senu ta kan i b'a fɛ k'o de fɔ. kunnafoni tɛ n bolo k'a fɔ n bɛ se k'a fɔ Senu ta kɛra nin ma kɛ. Ayiwa waati min kɔnɔ an bɛna se ka ɲɛ sɔrɔ a kan pour que k'i ladɔnniya. An b'i to i ka ɲinini kɛ o ko kan Amadu k'i fo i ka nin kunnafoni sanumaw la ni yɛlɛma donna kow la hali bi i bɛ se ka weleli kɛ ka na malidenw labɔ o bɛɛ lajɛlen kalama k'i fo i ka wulikajɔ la Amadu. Isa Kaba i ye Amadu lamɛn. minnu fɔ a ye farankanw kɛ farankan minnu ni an y'a fɔ ka fɔ ko an yɛrɛ kunnafoni ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jango anw yɛrɛ fɛnɛ ni ka kunnafoni basunba ye ale yɛrɛ de ko in na anw b'u développer plateau kan dɔrɔn n'o tɛ a kunnafoni caman bɛ yen ale de y'u lase an ma min bɛ ka fara a kan o ye ka fɔ baro mɔgɔw kan k'u janto nin wagati la page Facebook la parce que page Facebook caman bɛ yen nɔ minnu bɛ armée yɛrɛ tɔgɔ da u yɛrɛ la dɔw bɛ yen nɔ armée malienne dɔw bɛ Faba 24 dɔw bɛ tɔgɔ caman bɛ u la n'i ye u ye a bɛ kimiri k'a fɔ ko finitigilakaw yɛrɛ ka page Facebook don i bɛ kunnafoni dɔw sɔrɔ kan kunnafoni faratilenw don o de kama mɔgɔw kan k'u janto nin wagati la fo ka se
faut communiquer officiellement na bo wakati mi fɛn o fɛn bɛ fɔ nin wagati la a bɛɛ kan ka minɛ ni boloden kɔni ye an b'o précision di o ye ka fɔ tigɛ tɛ fa la non tigɛ tɛ fa la ni mɔgɔ o mɔgɔ y'i tigɛ fa fɛn o fɛn na i bɛ bila fili kɔnɔ n'i y'a ye hali communiqué yɛrɛ bɛ retard ta parce que jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ jamana sérieux min bɛ jamana la jamana tɛ se k'i yɛrɛ permettre ka kuma fɔ a bɛ tila ka segin kɔ ni kuma min ye e tɛ jamana ye moyen bɛɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de bolo ka se ka kunnafoni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan en 5 minutes k'a di jama ma mais olu b'u ja sigi parce que u tɛ fɛ ka fɛn fɔ min bɛ kɛ fili kɔnɔ mais e min moyen foyi t'e bolo f'i ka téléphone de b'i bolo tuma dɔ la i bɛ dɔw wele i tɛ olu sɔrɔ yɛrɛ e b'i bila bɛɛ ɲɛ ka fɛnw fɔ o ye fili ye. donc e b'a fɛ k'a fɔ an bɛ ka kunnafoni di ni siganan ye cogo min nin de y'a kɛcogo ye. nin de ye a kɛcogo ye nin de an bɛ ka kunnafoni di ni siganan ye parce que rien n'est acquis nin ko la parce que waleya dɔ de kɛra waleya min ni d'abord minnu y'a kɛ u y'a dabɔ tiɲɛni kama mais minnu fana kan ka u kunbɛn olu b'a baara kɛ gundo la Amadu bɔra k'a fɔ sisan k'a fɔ ko a bɛ se ka bisigiya k'a fɔ ala jama ka ca ni nin bɛɛ lajɛlen ye mais n'i y'i girin ka kow kɛ cogo dɔ la minnu yɛrɛ bɛ ka ɲini olu bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ tile journée kɔnɔ o ye jɔrɔna ko ye o minnu an bɛ senu ko kuma la an bɛ yɔrɔ wɛrɛ ko kuma la a fɔra ko hali n ye ja dɔ ye hali bɔlɔlɔ kan sisan kati fuga ni kati kan ni ɲɔgɔn cɛ suguni fitinin bɛ yen nɔ n y'a ye u bolila ka dɔ minɛ sisan nka mɔgɔ minɛlenw kuma dɔ la baro mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ finitigilaka b'i ye sigana ko dɔ b'i la i bɛ minɛ k'i bila bɛrɛ la ka se ka sɛgɛsɛgɛli k'i la n'a yera ka fɔ an ye siga min da i kan i nɔ tɛ a la i bɛ labila i bɛ taa mais ni aw ye o minɛli bɛɛ compter k'a fɔ ko nin ye jatigɛ walekɛla nin ye jatigɛ walekɛla olu ye gɛlɛya ye Amadu bɔra k'a fɔ ko kunnafonidila dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ min bolo dara a kan parce que ale na dɔrɔn ka na filmeli ni fɛnw kɛ finitigilakaw fana tɛ jɛn ni o ye t'o ka baara ye kunnafonidila kɔni n'o ye filmeli kɛ hakili la a ma kojugu mais kunnafonidi baara fana na filmeli bɛ kɛ lahalaya dɔ kɔnɔ parce que mɔgɔw bɛ opération na tuma min opération bɛ sen na tuma min e tɛ se ka sɔrɔ o yɔrɔ la k'a fɔ k'e bɛ image ta la o yɔrɔ la parce que n'o suguya kɛra ni balle perdue y'i sɔrɔ o ye finitigilakaw de kungo ye. ayiwa Isa komi fɛn min don an kunnafoni di ɲɔgɔn don peut-être que an ma a kunnafoni. mais ayi janto kan ka kɛ olu la an b'a fɔ minnu parce que an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan mɔgɔ caman bɛ anw fana na hali an kunnafoni di ɲɔgɔn b'an na minnu denmisɛnnin minnu n'olu bɛ taa terrain kan nin wagati la olu k'a dɔn k'a fɔ n'i y'i kunda kati kan sisan i kan k'i kɛcogo dɔn parce que pression bɛ yen nɔ hali pression bɛ finitigilakaw fana kan u ka baara de ye nin ye mais ni nin suguya kɛra a ka d'u ye ka baara kɛ k'a ɲɛ cogo min pression bɛ k'u fana kan donc olu b'o la wagati min e bɛ boli la olu nɔfɛ ka micro tandi olu la i n'u bɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye donc bɛɛ k'i ka baara kɛ k'i da i bɛrɛ la zango baro ka far'o kan ka bɔ kuma la an ka mɔgɔ bugunatigɛ foyi tɛ k'an na kuma dɔ la min b'a jira k'an ye kunnafonidila dɔw yɛrɛ tɛ kunnafonidila dɔ n'a ka téléphone ni dɔrɔn page Facebook dɔ b'a bolo o fana b'i panpan ka tugu mɔgɔw kɔ ka taa mɔgɔw déranger ka sɔrɔ ni kunnafonidi cari sira ɲɛnama y'i bila ka taa a bɛ gilet d'i ma n'i ye caméraman ye k'i ka caméra d'i ma mais e di téléphone ni e bɛ panpan na nin ko belebeleba in cɛla ko f'e ka taa jaw ta olu fana kan ka dabila ni opération na suka kɛyɔrɔ la ka mɔgɔw to yen u k'u ka baara kɛ dans la sérénité parce que mugu ciko de don an kan ni dɔ balila ka bɔ mɔgɔw bɛ opération de kɛ o dɔw bɛ se k'i sɔrɔ balle perdue la o la o kuma bɛ caya o bɛ na dɔ fara kungo kan k'a fɔ ko kunnafonidila dɔ yɛrɛ mugu y'o sɔrɔ o bɛ na dɔ fara donc bɛɛ k'i janto i ka kɛcogo nin na. ayiwa sori an ye Amadu lamɛn ye Isa Kaba lamɛn i bɛ se ka mun far'a kan. bon ne ka farankan bɛ se ka kɛ yɔrɔ min ye tout simplement o ye minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la c'est qu'aujourd'hui mɔgɔ min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Mali kɔnɔ c'est à peu près aux alentours de 5 millions bɛɛ kelen bɛ kunnafonidila ye kunnafonidi kalan dɔɔni b'a la fɛɛrɛ dɔɔni b'a la min ka kan ka dɔn mɔgɔw fɛ mais journaliste ye maa jumɛn ye an confrère min minɛnen filɛ nin ye Joliba TV i bɛ hakɛ to ne bolo an ka tɛmɛ donc ni ko ko minɛni bon en fait en tout cas journaliste o ye mɔgɔ min bɛ taa terrain kan ne t'a fɛ an ka baro sinsin o kan kosɛbɛ donc an bɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ kan sinon en réalité an kan ka an farati kosɛbɛ Isa ye min fɔ information minnu bɛ ka di an tɛ se k'a fɔ ko an ma an sɔnni sigi a kan parce que en tant que ɲɛmayaso n'o ye finitigiw yɛrɛ ka ɲɛmayaso ye olu bɛ kunnafoni minnu di c'est pourquoi souvent a sɛgɛsɛgɛli bɛ temps ta wagati dɔw la mɔgɔw bɛ pressé. ayiwa sori an bɛ kuma segin i ma sɔɔni ko monsieur Kɛnda ale bɛ ligne la nin waati la Dawuda Kɛnda i ni sɔgɔma. an b'a dɔn e ye jateminɛlikɛla ye lakana kow kan min kɛra wale min kɛra Kati sɔgɔmada in na i bɛ se ka faamuya jumɛn di an lamɛnbagaw ma.
fo n bɛ se ka an bɛ se ka jateminɛ min kɛ an bɛ se k'a fɔ ko nin ye attaque complexe de ye nin tile dama dama min na min ye jateminɛkɛ wale kɛlaw ye u so wulilen don kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ k'u ye nin baara in u y'a fɛɛrɛ latigɛ a mɛnna a bɛ kuma jan bɔ parce que n'i y'a jateminɛ kɛ an ka finitigilakaw fanga burulen don kosɛbɛ u kɛlen bɛ ka jateminɛkɛ wale ninnu ka dankariw la yɔrɔ caman na Mali fan caman na donc a bɛ fɔ min ma ko ka champ de crise déplacé ka kɛlɛ yɛrɛ déplacé ka bɔ a yɔrɔ la ka na n'a ye faba kɔnɔ pour que adamadenw ka se ka misi cogo min na adamadenw cɛ ka se ka siran an bɛ se k'a fɔ ko nin ye o processus dɔ de ye n bɛ k'a jira k'a fɔ aw bɛ k'anw kɛlɛ yɔrɔ wɛrɛ mais anw fana fanga b'anw na ka dankari aw la yɔrɔ min aw fanga tɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ parce que ne ye jateminɛ kɛ an ka faamaw finitigilakaw dagalen bɛ an ka région kɔnɔna ninnu na n'o ye région du centre ani région du centre est ninnu ye donc Bamako yɛrɛ sécurisation tɛ i n'a fɔ o yɔrɔ kɛlɛkɛcɛ fanbaw b'o yɔrɔ ninnu na donc u b'u profiter o fɛn suguya ninnu de fɛ sisan ka na don pour que ka se ka jama yɛrɛ hakili waso ka dankari kɛ jamana cogo min na. Ayiwa Kɛnda nin wale in maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka nin bɛ se ka kɛ cogo di e yɛrɛ bolo ka t'i kan o attaqueli o symbole i bɛ se k'o faamu cogo di. Bon kati kan ale ni Bafouta ninnu ani Kolokani taw an bɛ se k'a bɛɛ don symbole kelen kɔnɔ. Jatigɛlikɛ walew kabini a daminɛna nin waati ni kunkurunin kɔnɔ u ka nin attaque ninnu bɛ kun dama dama de viser objectif dama dama de b'u la. A fɔlɔ o de ye ka n'an fɔ o ma ko matériel et équipement de l'armée k'olu détruire. Parce que kunnafoni diw la an y'a ye k'a fɔ ko mugujugu min cira a kun kɛlen bɛ ka taa mugumarasoba dɔ de ɲɛ yɔrɔ ɲini. Donc u bɛ fɛ ka armée yɛrɛ dankari kɛ armée ka kɛlɛkɛminɛnw na donc k'u fanga dɔgɔya. Donc o mana bɔ yen i bɛ se ka jateminɛ fɛnɛ kɛ Kati ye fɛnyɔrɔ dɔ ye Kati maaw se k'a jateminɛ mais Kati ye Mali ɲɛmayɔrɔ dɔ ye parce que Mali marchandise n'o y'an ka jagokɛfɛnw a caman bɛ tɛmɛ ka bɔ Kayi sira in de fɛ ka na Kolokani fɛ ka na Kati fɛ. Donc ni sera ka basigibaliya sigi o yɔrɔ ninnu na dɔrɔn a bɛ dankari kɛ adamadenw ka taa ni ka segin la ale ni sanni ni feere minɛnw yɛrɛ taa ni ka segin la a bɛ fɔ min ma ko impact économique et financier o bɛɛ bɛ se ka k'a la. Bon o mana bɔ yen fɛnɛ ne ye jateminɛ kɛ n ye min fɔ sisan n'o ye objectif psychologique ye k'a jira jamanadenw na jamana marabagaw yɛrɛ bɛ faaba min na n'o bɛ se ka sɔrɔ k'o gosi donc ça veut dire maa si lakanalen tɛ komi Isaka b'a fɔ cogo min waati min na donc o objectif fɛnɛ bɛ yen objectif wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen n'o ye djihadisme n'o ye jatigɛlikɛ walew ka kuntilenna dɔ o de ka publicité kɛ n'a ye n'a sɔrɔ jatigɛlikɛ walekɛlaw de ye nin kɛ hali bi an ma u ma déclaration kɛ u ma revendication kɛ mais u bɛ n'a ye u bɛ revendication kɛ u bɛ vidéo k'a kan k'a yira k'a fɔ ko fanga b'olu la hali bi olu bɛ se ka nin kɛ ni Ala tɔgɔ ye hali ni tiɲɛ tɛ donc nin an bɛ se ka dakuruɲa surunna nin objectif dama dama ninnu de bɛ se k'a fɔ u bɛ ka min viser mais mun de la ninnu ye nin kɛ an bɛ se k'a fɔ ko moyen de renseignement hali bi défaut b'o yɔrɔ la an ka faamaw ka moyen de renseignement bila ba la surtout renseignement humain avion panni ka urgence ni fɛnw kɛ o tɛ se ka fɛn caman ye mais ni adamadenw yɛrɛ kolonzonen don ɲɔgɔn na ka moyen de renseignement don ba la a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔn i bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ k'a daminɛ Kayi ka na fɔ Kati i tɛ poste de contrôle de sécurité ɲɛnama y'a la k'a fɔ ko poste de sécurité filɛ nin ye mɔbiliw bɛ jɔ k'u contrôler ka maaw contrôler a ka dɔgɔ donc hali kɔfɛ in na ɲɛ b'a la Kayi commune élu communal dɔ ye publication kɛ Tunasina kɔrɔ k'a fɔ ko ale jatigɛlen don kosɛbɛ k'a fɔ ko poste de contrôle ɲɛnama foyi tɛ ka bɔ Kayi ka na fɔ Kati donc o ye fɛn ye an ka faamaw ka kan ka min don ba la parce que n'i ye jateminɛ kɛ an ka moyen de renseignement fila don moyen de renseignement militaire n'a fɔ ma ko service secret militaire ani service secret civil n'o ye sécurité d'État ye mais ninnu bɛɛ de dirigelen don ni sɔrɔsiw ye i b'a fɔ que u k'a lajɛ k'u woloma dɔɔnin parce que mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ sécurité domaine dɔ ka sɔrɔ
économie b'o la géographie b'o la ninnu bɛɛ bɛ jamana dɔn u bɛ anthropologie dɔn u bɛ adamadenw sociologie dɔn u b'a fɛnw dɔn adamadenw sigicogo n'u hakilinaw kɛcogoya hali science de comportement o bɛɛ de bɛ ka don moyen d'enseignement kɔnɔ sisan tant que an m'o intégrer a ka moyen d'enseignement kɔnɔ adamaden min filɛ nin ye est-ce que maajugu don maajugu tɛ a bɛ fɔ min ma ko science comportementale nin bɛɛ bɛ ka don renseignement kɔnɔ mais anw tɛ ka se k'o bɛɛ kɛ an fanga bɛ fini finitigilakaw de kan quoi donc an bɛ il va falloir que an k'o yɔrɔ lajɛ et puis ka bɔ kuma la fɛnɛ k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu kɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka jatigɛli wale kɛlɛ yɛrɛ ka taa dan na f'olu ma olu ye gendarme ni policiers de ye parce que gendarme ni policiers de bɛ don société kɔnɔ olu de bɛ société dɔn kosɛbɛ mais sɔrɔdasi ta ye min bɔ de sɔrɔdasi ta ye ka jamana lakana de sɔrɔdasi ta ye ka marifa ta a bɛna bila mission min na a b'o kɛ. D'accord Dawuda Kɛnda hakili la an ye faamuyaliba sɔrɔ i ka nin laseli kɔnɔ k'i fo ka sɔn k'i da don an ka baro la. Ayiwa sori kuma kun bɛ e bolo. Sera yɔrɔ dɔ ma je voudrais ajouter effectivement sur ce point là également baro n'i ye jateminɛ kɛ bi sɔrɔsi kɛ a bɛ fɔ ko ye sɔrɔsi ye fɛn fila kunnafoni o ye fɔlɔ ye ani minɛ kɛlɛkɛminɛ n'i ye an ka attaque ninnu jateminɛ kunun min kɛra Kolokani ni Bamakɔ cɛ Mandala n'a ka jan dɛ minnu ye nin attaque kɛ ka an ka gendarmerie jeni ka mobiliw jeni mɔgɔ dɔw fatura kɔnɔna la kibaruya minnu dira o mɔgɔw u taara yɔrɔ jumɛn n'i ye Kati ni Bamakɔ jateminɛ Kati ni Kolokani jateminɛ c'est pas loin donc kana fɔ ko ni mɔgɔw bɛna mɔgɔ 100 ni kɔ ka attaque kɛ ka taa kibaruya foyi ma sɔrɔ olu kan u ye destination jumɛn ta est-ce que ni ko ninnu yɛrɛ lielen tɛ ɲɔgɔn na la ɲininkali b'o yɔrɔ la donc an bɛ min fɔ an ka autorité ye kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na bi n'o y'an ka fangaw ye Mali bɛ yɔrɔ min na bi u ka fanga don kosɛbɛ kunnafoni na parce que hali n'i ye ninnu don cogo jateminɛ Kati kɔnɔ franchement n'i ye kunnafoni jateminɛ dɔrɔn o baara o kɛra défaut ye o kɛra majɛ ye nin yɔrɔ la. Isa ye Dawuda Kɛnda lamɛn ale ye jateminɛlikɛla ye lakana bunanku kan i bɛ se ka mun fara a ta kan. Non a ka kuma dɔ ye hakili minɛ a ye renseignement ko min fɔ o bɛ anw jɛ kosɛbɛ renseignement en ce sens renseignement nasuguya ye fila ye sɔrɔdasiw yɛrɛ dama walima u ka subahana mansinw b'u minnu yamaruya d'u ma u ka olu sɔrɔ o ye kunnafoni sɔrɔ cogo dɔ ye nka kunnafoni la belebele o bɛ sɔrɔ sigidala mɔgɔw yɛrɛ fan fɛ o fana ye taabolo fila ye a bɛ sɔrɔ sigidala mɔgɔw fan fɛ sigidala mɔgɔ min mana wuli i yɛrɛ ye ka taa kunnafoni di k'a fɔ ko ne ye nin ko masina ye a kɛra ɲɛkɔrɔ ko ye ko min ni a ka kan aw finitigilakaw ka bɔ a kalama o ye kelen ye a filanan finitigilakaw yɛrɛ fana bɛ jateminɛ kɛ ka sigidala mɔgɔw jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ nin sigidala mɔgɔ bɛ cogo min tantɔ a ka kan an ka nin laraw ye walasa an k'a dɔn a bɛ ko min na o dɔw ye poste de contrôle ye o dɔw ye fɛn wɛrɛ ye o de ye anw ka gɛlɛyaba yɛrɛ ye anw ka contrôle basun ye pièce d'identité de k'a sɔrɔ ɲɔfu in an bɛ tila ka kuma segin ma sɔnni ko Mali Konate n'ale ye Hɔrɔn TV ɲɛmaa ye k'a b'a fɛ k'i da don an ka baro la allo Mali Konate. allo. an b'a dɔn e ka kunnafoni di bɔlɔlɔ n'o ye Hɔrɔn TV aw ka wulikajɔ bonyana nin ko in na kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kunnafoni jumɛn b'i bolo ka kɛ ko min kɛra Katikaw fɛ yen sɔgɔmada in na. Bon kunnafoni b'an bolo sɔgɔmada in na komi aw b'a kalama cogo min na 5 heures waati mɔgɔ tilalen fayiri la i b'a ye k'a fɔ an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko mugutiwale bɛ Kati kan kɔnɔna na donc hukumu na an fana ka contact min bɛ kan kɔnɔna na an y'u wele k'u ɲininka yala ko bɛ cogo yala kumakan bɛ ka fɔ sɛbɛ don wa donc après o vérification a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don a fɔra daminɛ na ni muguci ye ko mugu de pɛrɛnna fɔlɔ après u sɔrɔ échange de tir daminɛ na donc kana se fo 6 heures fo 7 heures en fama muguci tun bɛ senna Kati kan kɔnɔna na donc komi na sa i b'a ye k'a fɔ ko ni hali ni Diripa ka communiqué ta ka jateminɛ k'a lajɛ u communiqué bɔ Diripa ye communiqué kɛ i ko Diripa ye communiqué kɛ Diripa ye communiqué kɛ u y'a jira k'a fɔ ko la situation de contrôle ko sɔgɔmada in na maa fila tun mobili fila kelen tun don explosive la
olu y'a essayé k'u kunda kan cogoya min na ka se ka exploit ci mais kan ka ye faamaw k'u sera n'o y'an ka armée de sécurité k'u sera k'u repousser mais ko nɔgɔni kɔnɔna na ko Assane y'a mɔgɔ 2 ko fatura ayiwa nka ko ratissage de en cours toujours mais anw yɛrɛ bɔra Kati a ma mɛn kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ force Kati n'o yɛrɛ ko force spéciale maaw olu bɛ ka se ka dugu kɔnɔna ka se ka lakana u bɛ patrouille la an ye hélico fɛnɛ sanfɛ hélico minnu fɛnɛ bɛ munumunu na sanfɛ ka se ka jateminɛw kɛ an y'o fɛnɛ ye o fɛnɛ tɛmɛnin kɔfɛ an ye wulikajɔw fɛnɛ kɛ ka ɲininkaliw kɛ ko ninnu na ko yɛrɛ bɛ cogo di a ko bɛ cogo di a yirala k'a fɔ ko la direction du matériel des hydrocarbures ko ASEAN ninnu ɲɛsinna yen fɔlɔ de ma an ye kunnafoniya fɔlɔ min sɔrɔ mais an bɛ wagati min na komi sisan u bɛ ka ɲini Kati yɛrɛ kɔnɔna na mais suspect kelen o minɛna n'o ye fɛn kɔfɛ n'o ye Kati maison de femme ayiwa an ye mun ye k'a fɔ ko fɔlɔ minɛna donc o minɛna fɔlɔ mais a toujours n y'a fɔ cogo min na force spéciale ma u bɛ yala la Kati kɔnɔna na cogoya min na ka se ka maajugu ninnu ka se k'u minɛ donc bakuruba la an sera ka kunnafoni min sɔrɔ Kati ko la ayiwa Mali Konate Mali Konate ko in kɛlen maa caman y'a a yɛrɛ ɲininka ni Kati tɔgɔ fɔra yala murutili bolo do ka sɔrɔsiw fɛ wa walima acte terroriste do n'o ye babaliwale hakaja jihadistes ka wale do wa e ka faamuya la kunnafoni minnu b'i bolo i bɛ se k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ kunnafoni min b'an bolo ne kɔni bolo o ye sisan officiellement mun ma parce que ni ko na situation kɛra i b'i jɔ de n'o ye sɔrɔsiw ye même n'i ye kunnafonidila ye source officielle ka bɔ k'a fɔ nka anw yɛrɛ ye kunnafoniya min recouper ka se ka ɲinini mun kɛ an bɛ se k'an ɲɛ juru fini ka taa yɔrɔ min na an bɛ se yɔrɔ min na komi sisan yanni communiqué officiel kɛ an b'a fɔ ko banbagaci wale do n'o de ye groupes armés non identifiés ayiwa an bɛ se k'o de fɔ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan parce que armée ma communication officielle kɛ au niveau la k'a fɔ ko yala ko banbagaci wale de do n'o ye terroristes ye wa n'an b'a fɔ ma ko les groupes armés terroristes walima maa sugu jumɛnw do o identité ma di an bɛ wagati min na komi sisan ayiwa nka suspect kɔni dɔw minɛna ne y'a fɔ cogoya min na n'o ye o minɛna gendarmerie maaw fɛ o kɛra maison de la femme Kati o kɔfɛla la mais toujours ratissage b'en cours cogo min na ka se ka maa minnu nin baara kɛ jugu kɛ ka se k'o minɛ maintenant maa wɛrɛw fɛnɛ information wɛrɛw bɛ se ka mun ye aéroport ta ye an kɔni ma se ka précision jɔnjɔn sɔrɔ aéroport la anw ma kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ aéroport ta la yala k'a fɔ attaque de kɛra wa walima mun de kɛra ye an ma se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ la parce que an ye yɔrɔ o yɔrɔ wele ka se ka ɲininkali k'a ko la a fan bɛɛ lajɛlen na ma se ka détail éclaircissement d'a ma précision d'a ma ko la k'a fɔ aéroport ta la yala attaque de walima attaque tɛ donc maa tɛ se ka kala turu o kunnafoni na mɔgɔ tɛ se ka kala turu aéroport ta kunnafoni na ne kɔni ka fanfɛla la ne ka ɲinini fanfɛla fɛ n tɛ se ka kala sɔrɔ parce que n ma se ka précision jɔnjɔn sɔrɔ ale kan ayiwa Maliki an b'i fo ka sɔn ka na nin kunnafoni sanuman di filɛbaaw ani lamɛnbaaw ma nin waati in na an b'aw yɛrɛ fɛnɛ fo ka wuli ka jɔ la merci Isaka Ba kuma tun b'i bolo ka fara an kan kɛ yanni n ka segin ka kuma in kan dɔrɔn o ye k'a fɔ an yɛrɛ ye DIRPA ka page lajɛ sisan an ye kunnafoni sɔrɔ a kan k'a fɔ ko DIRPA mɔgɔw ye min confirmé o ye k'a fɔ ko mobile 2 piégelen k'o de y'a ɲini ka don Kati kan k'u y'a ɲini ka don wa ko a mobile 2 ko a sera ka neutraliser officiellement fɛnɛ ni u y'a jɛya a sɛbɛnfura kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 2 ko olu neutralisera kunnafoni wɛrɛ min bɛ yen ka fara a kan an ye min sɔrɔ joona joona o ye k'a fɔ ko gouvernement secrétaire général ko o ye bataki ci ɲɛmɔgɔ cakɛda ɲɛmɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma minnu ma baarakɛyɔrɔ la sɔrɔ fɔlɔ k'olu ka to so minnu yɛrɛ fana ye baarakɛyɔrɔ la sɔrɔ ko olu ka taa so o b'a yira k'a fɔ bi kɔni tile journée baara ko bɛ sɔn ka gɛlɛya Mali kɔnɔ an y'o kibaruya fana sɔrɔ da garantilenw na minnu ye a di an ma k'a fɔ ko gouvernement ka secrétariat général ko ye laɲini kɛ cité administrative kɔni ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko olu ka so la sɔrɔ nka an m'a fɔ k'a fɔ ko direction bɛɛ lajɛlen k'a fɔra ko olu ka taa so n'o kibaruya dira n'an y'o kibaruya sɔrɔ an b'o fana fɔ n kun bɛ ka min fɔ n ko an ka laraweliw
ngu u kan ka taa au-delà de carte d'identité tawra kinda ka kuma kundo ka so ke kunnafoni ɲini nde y'a fɔ kunnafoni ɲini nasuguya dɔw fana bɛ yen o ye k'a lajɛ mɔgɔ jumɛnw bɛ ka tɛmɛ mɔbili la nka n'i ye mɔbili lajɔ jɛgɛ mɔbili do o donita mɔbili do n'i ye mɔbili lajɔ fɛn fɔlɔ min bɛ kɛ o ye ka pièces di ni pièces dira hali agent yɛrɛ t'i munumunu ka taa mɔbili hali n'o y'a sɔrɔ duuruniw n'a ɲɔgɔnnaw don ni manafinmaba b'a kan ka au moins i ɲɛ jɔ a manafinma kɔnɔna la k'a dɔn confirmation na k'a fɔ ko jɛgɛ wusu de b'a kɔnɔ jɛgɛ kɛnɛ de b'a kɔnɔ o si tɛ anw ta la min ka gɛlɛn anw ma tuma dɔw la o ye carte pièce bɛ cogo di mobili pièce musakanin bila a kɔnɔ an kana se k'a fɔ mais il faut aller au-delà de ça jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ il faut que juguw de ka falen walasa ni ɲɔgɔnnaw ka éviter donc bi in na bilan kɛ wagati tɛ bi ye mais wajibi de don tuma dɔ la mɔgɔ fana ni i talon yɔrɔ f'i ka o fana kuma fɔ olu ye gɛlɛyaw ye minnu kumaw kan ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'u seko la mais anw minnu ye dugumamɔgɔw ye fo an fana k'an seko kɛ walasa nin sisan kɔni mbogo tɛmɛna kɔnɔ 6 kan ka ban fɛn min sera Kati mun foyi kun t'o ne y'o fɔ ngo ni tigiw kun y'u ɲɛsin Bamakɔ kin dɔw de ma ni opération kun tɛ échoué c'est parce que u y'u ɲɛsin Kati de ma o de y'a kɛ n'o tɛ ni mɔgɔ caman ni kun bɛ se ka bɔ nin na n'u kun y'u ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma min tɛ Kati ye o la vigilance dɔgɔkun in bɛɛ kɛra ni ɲɔgɔnna la mais halisa an ma leçon tirer. J'ai envie aussi de faire le point de la situation pour nos téléspectateurs non bambaraphones, en tout cas pour nos téléspectateurs francophones. Les forces armées maliennes ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati. C'était tôt ce matin aux environs de 5 heures avec 2 véhicules PG bourrés d'explosifs. Le bilan provisoire est de 2 assaillants neutralisés. La situation est sous contrôle et le ratissage est en cours pour débusquer les auteurs et les complices. Les chefs d'état-major des armées rassurent les populations de vaguer à leur occupation habituelle. Nous y reviendrons largement dans dans nos prochaines éditions. Déjà, sorry. Baro, ne bɛ se ka min fara kɔrɔfɔ ninnu kan o ye k'a fɔ an ka finitigiw u ka fɛɛrɛ tigɛ ka vigilance redoubler Isa y'a fɔ Kati yɔrɔ denni tɛ bi Mali kɔnɔ bɛɛ ka kan ka bila i kunkolo la jamana bɛ kɛlɛ de la jamana bɛ guerre la an ye min kɔlɔsi coup d'état tɛmɛnen tu ne pouvais jamais penser k'a fɔ ko mobili bɛ se ka don Kati ka nin sugu kɛ on constate aujourd'hui que lakana tigilamɔgɔw bolo jiginnen don kɔlɔsiliw kɔnɔna la a ka gɛlɛn dɛ mais a ka fɔ n'i bɛ bɔ Kayi ka don walima Kita ka don Kati fɔlɔ n t'a dɔn contrôle bɛ digi mɔgɔw la cogo min na mais le contrôle c'est vraiment important jateminɛ k'a la carte d'identité de b'a to karisa ye maliyɛn ye maliyɛn tɛ mɔgɔ dunan b'a fɛ ka don jamana kɔnɔ a bɛ don carte kɔnɔ contrôle ni carte d'identité t'a bolo dunan don o y'a nafa yɔrɔ dɔ ye an bɛ kuma segin ma sɔnni d'accord ko Amidu Dunbiya ni ale ye parti yɛlɛma o secrétaire politique ye ko ale bɛ nɛgɛjuru sira kan nin waati in na allo Amidu Dunbiya Amidu Dunbiya an b'a dɔn e ye parti min bɛ yen n'a bɛ wele ko yɛlɛma e ye o secrétaire politique ye Amidu an ye kunnafoni min sɔrɔ bi ka bɔ Katikaw fɛ yen sɔgɔmada in na aw ye a kunbɛn cogo di bon an bɛɛ sɔrɔla ni kibaruya ye an y'a kunbɛn ni jatigɛlen ni wulila ni kibaruya sugu a bɛ na an sigilen bɛ ka an ka gouvernement ka communiqué sɔrɔ a la k'a dɔn attaque sugu min don jɔnw b'a kɔfɛ u ka baara ye mun ye u bɛ fɛ ka mun de kɛ je pense que ni gouvernement kumana n'a faamuyali ko la mais ka a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an bɛ wagati min na wagati ka gɛlɛn o wagati sugu la an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kan k'an ka finitigilakaw dɛmɛ ka hakilinaw d'u ma n'an ye fɛn fɛn ye qui est suspect ka information d'u ma pour que gɛlɛya kana ye parce que Mali bɛ waati min na ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u ka girin a bɛ san caman bɔ djihadisme kɛlɛ b'an dala fɛn caman bɛ yen donc a ka kan o wagati sugu ninnu na tout le monde reste vigilant population ni militaires ka collaborer bɛɛ lajɛlen ka information di ɲɔgɔn ma pour que a kana se ka na tiɲɛni don an kun nin kan ka kɛ sababu ye an ka kɔlɔsi hali an ka dugu kɔnɔ
La sécurité est renforcée. Il y aura yɔrɔ caman na bɛɛ k'i ka baara kɛ a cogoya la minnu bɛ yen nɔ n'olu ye sɔrɔdasi ye minnu bɛ yen n'olu ye polisi ye négligence man ɲi wagati na an kan ka kɛ alerte k'a fɔ wagati bɛɛ la ko dɔw tɛ k'an sɔrɔ donc o la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara la ka fɔ jamanadenw ka sécurité de b'i bolo hali yɛrɛ citoyen lambda n'i kan k'i ka cogoya falen ka se ka information et surtout que panique kana kɛ parce que objectif et très souvent mɔgɔ minnu bɛ attaque kɛ u ka objectif ye ka mɔgɔw la panique ka kan na mɔgɔw dusukun na pour que an ka se k'an hakili mais kɔrɛ n'an ye fɛn minnu ye an ka se k'u la fɔ. Ayiwa Amidu an b'a dɔn ni nin ko sugu kɛra aw bɛ tɔn na min bɛ wele ko cadre a dɔw la aw bɛ to ka dala ɲininkali kɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw ma yala aw b'o o disposition kelen kɔnɔ nin ko in na wa? Bon, très souvent ni nin fɛn sugu kɛra yɛlɛma de la fɔlɔ anw bɛ ɲɔgɔn ye parce que parti bɛɛ n'a ka hakilina don cadre ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ye bɛ kɛ yɔrɔ min na mais parti bɛɛ n'a ka hakilina don et je pense que yɛlɛma b'a fɔ ni autorités ye communication kɛ a ka gɛlɛn an ka bɔ o kɔfɛ surtout ni attaque na an bɛ taa an ka ɲɛmɔgɔw ka kumakan na sira ninnu donc o la an bɛ o kɔnɔ ni o kɛra cogo min an b'a dɔn attaque sugu min don an bɛ se ka dɛmɛ sabati an b'o dɛmɛ sabati parce que an ka kuma o kuma na an b'a fɔ an kan ka dɛmɛ lase jamana bɛ wagati min na an ba se ka kaɲi jamana bɛ wagati min na an kan ka se ka ɲɔgɔn minɛ o de la to kuma la olu kan ka dabila an kan ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ ka tout le monde bɛɛ ka taa ni sira ye sira min bɛ se ka na ni gɛlɛya ye ka bɔ an kan. Ayiwa Amidu an b'a dɔn nin waati in na aw kɔni e bɛ se ka mun fɔ aw ka tɔndenw ɲɛna? Ne bɛ min fɔ an bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni jamana kanu ye o tɛ an ka tɔndenw ye o ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye jamana kanu ye fɛn wɛrɛ ye i t'a dɔrɔn tɛ kɛwale maa min bɛ a baara kɛ ka baara kɛ a cɛ maa min bɛ i bɛ citoyen lambda fɛn fɛn suspect numéro vert bilalen don i ka numéro vert bagan man ka wele de reste min ɲɛ bɛ fɛn kɛ ni ɲɛ bɛ danger la yɔrɔ la k'a fɔ o de bɛ se ka na ni collaboration ye o renseignement tɛ renseignement population yɛrɛ ye bi na ka an ka an bɛ se ka an ka ɲɛmɔgɔw kɛ cogo min na o y'o attitude ka kumaw kɛ kuma minnu bɛ bali minnu bɛ na ni kalali o de ye politiquement bɛɛ ka baara kɛ donc je pense que an ka kalali kɛ an ka lajɛ parce que temps je pense qu'avec temps pour bɔ gɛlɛya b'an donc gɛlɛya b'an kan n'a yɛrɛ donc an ka ɲɔgɔn fɛ an ka baara kɛ. Amidu e ko an ka kalali kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ o même moment anw ye aw ka laɲini dɔw ye o de ye k'a fɔ ko premier ministre ko ka walan sɛmɛ o ye an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kalali kɛ o n'o kuma bɛ taa. Bon mais seconde bi tun tɛ o sira kan mais ni fɛn an da don o la an bɛ se ka an da don o kuma la. D'abord ni o communiqué version laban lajɛ i b'a ye ka fɔ yɛlɛma tɔgɔ t'a communiqué la min ye démission demandé. Aw sen t'o la kɛ. maintenant a nana non démission communiqué la yɛlɛma tɔgɔ t'a la. Ayiwa. parce que cadre ye sarankan ye u ka hakilina fɔ hakilina dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ bɛɛ m'a partage donc bɛɛ m'a partage tɔgɔ tɛ k'o la maintenant ko fana nana cogo min na n'a ko ko cadre parti ni mo an ka ɲɔgɔn minɛ o ye bɛɛ de ta falen maa minnu bɛ yen nɔ ni olu fana bɛ mara la kumaw bɛ kuma la bi fana tɛ se ka na ni farali ye olu k'o dabila wagati min na an bɛ gɛlɛya kɔnɔ wagati min na an kan ka ɲɛsin armée kalali ma wagati min na an kan ka ɲɛsin k'a fɔ jamana gɛlɛya o wagati de élection k'a fɔ n bɛ élection o kuma ye élection kuma kan ka fɔ jango k'a fɔ ko n bɛ n ka mɔgɔ ka élection kɛ o de fɔ anw ye wagati la k'a fɔ a fɔcogo man ɲɛ maintenant n'a fɔcogo man ɲɛ président dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ n b'i ka premier ministre recadrer cogo min na. D'accord. mais bi élection wagati élection kuma yɛrɛ man ka ta an kan ka solution ma n'o ye sécurité ye an kan ka solution ma min aujourd'hui gɛlɛya ka to ka bɔ an kan donc élection
Amidou i ka nɛgɛjuru sira lamɛnni ka gɛlɛn dɔɔni donc an b'a fɔ an na segin k'i wele sɔɔni sɔɔni ayiwa nin kun ye Amidou Dunbuya n'ale ye secrétaire politique parti yɛlɛma sori hakilila kuma kun bɛ bolo effectivement baro kuma kun bɛ ne bolo n kun bɛ ka contrôle yɔrɔ in de fɔ nafa bɛ min na kosɛbɛ an filɛ wagati min na Kati man kan ka kɛ batɛmɛsira ye an filɛ yɔrɔ min na komi bi n'i ye Kati ta donda damadɔ de bɛ Kati la kuma da la n'a bɛ tɛmɛ donda ba 3 kan o ye Samɛ sira ani Kuluba sira ani Kita sira ye ka taa se je crois o sira ba 3 de bɛ yen min ye Kati donda ye fɔlɔ coup d'état kɛlen mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ don Kati sécurité min tun bɛ yen bolo jiginna et encore k'an tɛ yɔrɔ ye k'an man kan ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛɛ ka kan ka tɛmɛ a yɔrɔ fɛnɛ fɛ fɛɛrɛ caman bɛ an ka lakana tigilamɔgɔw bolo bi baro ka lajɛ kamikazi a bɛ dun k'a sɔrɔ hali n'a ma ye subahana mansi tɛ yen min b'a jira k'a fɔ mobili min kun dalen filɛ kan kan fɛn dɔw b'a kɔnɔ min ni fɛn tɔw tɛ kelen o minɛn ka kan ka kɛ lakana tigilamɔgɔw bolo bi ne b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la u ka contrôle Mali yɔrɔ o yɔrɔ contrôle fanga ka bonya pièces ka contrôler minɛnw ka contrôler bolofɛnw ka contrôler mɔgɔ bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la k'a fɔ k'i bɛ bɔ dugu dɔ la i bɛ don dugu dɔ la contrôle fanga ka kan ka bonya bi ne b'a dɔn fɔlɔ contrôle min tun bɛ Kati n'i bolo jiginna ni o contrôle ni sɛbɛn kɛra non mais contrôle mais justement i b'a ye k'a fɔ bɛɛ bɛ yɛlɛn Kati c'est pas normal Kati tɛ duguden ye Mali kɔnɔ bi a ka diya n'i ye a lajɛ an ka kɛlɛkɛminɛnba caman de bɛ yen minnu bɛ yen n'u maralen bɛ Kati an ka jamana marabagaw non justement non n b'a dɔn effectivement mais kamikazi donna kan kɔnɔ minɛn tun kan ka sɔrɔ yen i ka faamuya b'a la mobili natɔla a natɔla dɔrɔn a ka dɔn k'a fɔ nin tɛ mobili gansan ye o minɛn kan ka sɔrɔ mais ne bɛ lamɔgɔ o yɔrɔ la o bɛ taa au delà de Sori bɛ ka min fɔ est ce que an ka kan disposition ka ɲi ɲininkali bɛ yen nɔ de bi parce que an ka duguw bonyana ka se hakɛ dɔ i bɛ Kati kan kuma na base A ni base B bɛ yɔrɔ jumɛn bi e k'olu disposition lajɛ ani fana ni Kati peut-être que wagati min Kati kan bɛ jɔ a jɔra ni hakilina min ye ko a bɛ dugu kɔ kan mais bi a bɛ dugu cɛmancɛ de la ni maaw dun mago bɛ bi bi na Kati Mali kan la belebele bɛ mana kɛ Kati kan ye n'a bɛ yɔrɔ min ni cogoya la tantɔ normalement bi bi na a bɛ cogo min a kan ka wuli ka bɔ yen nɔ soko dɛsɛ b'a la yen nɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen n'i donna Kati kan kɔnɔ e yɛrɛ bɛ i bɛ tagama ka tagama tu ne te rends même pas compte kuma dɔ la k'i bɛ kan yɛrɛ kɔnɔ bilen i bɛ dugu dɔ de kɔnɔ i bɛ so dɔw jɔ cogo dɔ ye minnu yɛrɛ surasikɛ dayɔrɔ tɛ o ye surasikɛ n'a ka denbaya dayɔrɔ tɛ o ye a dɔw ye sɛbuguni ye a dɔw bɛ b'a fɔ kulukuluni o bɛɛ bɛ kan kɔnɔ et puis bɔgɔso kan jɔ cogo tɛ se ka kɛ bɔgɔso ye donc bi bi in na ni nin wagati tɛmɛna nin bɛɛ ye réflexion minnu kan ka kɛ minnu Kati kan kelen tɛ n ye base A fɔ n ye région kan fɔ Segu kan b'o la yɔrɔ wɛrɛw kan b'o la minnu bizarrement u y'u yɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ Bagadaji dɔrɔn de tun bɛ Segu kan ani dugu ni ɲɔgɔn cɛ o kelen de tun ye quartier ye mais bi bi in na quartier wɛrɛw bɛ ka jɔ Segu kan kɔfɛ sekɔrɔw ni fɛngɛw ka taa dugu bonyana donc nin bɛɛ de ye réflexion minnu kan ka kɛ bi ka réflexion kɛ an ka kanw yɛrɛ disposition kan o tɛ au delà de attaque minnu bɛ kɛ hali problème minnu bɛ kɛ kan kɔnɔ mɔgɔw sɔrɔsiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn ye n'a bɛ se ka résoudre mais ni population civile bɔra a kalama olu bɛ na ni ɲuguba ɲɛgɛbaw ni fɛn wɛrɛ donc bi bi in na e bɛ ka min fɔ ne bolo mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ t'u ka ciw la mais n tun bɛ fɛ ka sinsin yɔrɔ dɔ kan an bɛ lahalaya min kɔnɔ i ko sisan mɔgɔ minnu b'u panpan ka taa ni ci tɛ u la ye ne b'o de kuma la parce que an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka minɛ e tɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn i bɛ wuli ten tɔ k'i ye kibaruya mɛn ko dɔ bɛ Kati k'i boli ka taa yen nɔ i bɛ boli ka taa ko dɔ bɛ kɛ dɔrɔn e b'a fɔ k'i bɛ boli population yɛrɛ bɛ se k'i a dɔw minɛ k'u di mɔgɔw ma k'u bisikiya donc n'i ka ko tɛ yen n'i ma taa yɛrɛ dun i t'i sigi mɔgɔ tɔw kibaruya lamɛn o cogoya kelen na ten tɔ i ka foyi tɛ yen nɔ ka taa panpan ko i bɛ taa ko ɲɛɲini na i bɛ taa donc mɔgɔw minnu ni nécessité tɛ mɔgɔ minnu ye Kati alentour la bi a bɛ ɲini u fɛ u k'u yɔrɔ janya yen na parce que ko dɔ bɛ yen nɔ ko min ni bisikiya ni dɔnbaga tɛ yɔrɔ min na i kun ci ka di ye. ayiwa Sori. non justement c'est ce que je dis a da sera k'an position ma effectivement positionnement ko b'a la o ye seko ye mais minɛn wɛrɛw bɛ yen min ni si tɛ kelen baro lakana tigilamɔgɔw b'a dɔn ne b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la o mobili man kan ka na ten k'i ɲɛsin kama ka dun
minɛnw bɛ lakana tigilamɔgɔw bolo mun b'u permettre mobili min filɛ min ye n'a kun dalen bɛ an kan fɛn b'a kɔnɔ min bɛ dankari an ka lakana tagabolo la o kan ka sɔrɔ bi donc ne tɛ se ka faamu k'a fɔ k'o tɛ Kati surtout an ka kan belebeleba in ko o tɛ mobili kana ka don a kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ an b'u ka attention attirer u kun ye fɛɛrɛ minnu ta lakana bunakun kan ka contrôle a kana da Kati kelen ma dɛ u ka segin u ka disposition kɔrɔ kan Mali bɛ guerre de kɔnɔ ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na an t'u si dɔn mais aujourd'hui min kɛra Kati ne kɔni b'a dɔn ninnu tɛ maa gansanw ye quoi u bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ min ni hali paniki tɛ kelen ye quoi k'a fɔ ko kana maaw ja panpan ninnu bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ min n'o tɛ kelen ye dɛ Kati ta in tɛ gansan ye donc ils sont allés trop loin u k'u ka fɛɛrɛw ta lakana mɔgɔ minnu bɛ bɔ kariw kɔnɔ ka don Mali kɔnɔ olu bɛ contrôler cogo min na Kati dondaw ani yɔrɔba minnu bɛ yen bi o bɛɛ lajɛlen u ka segin contrôle u kan ka dɔ fara kan hali ni an ka temps bɛ perdu o contrôle kɔnɔna la o de b'a to jamana bɛ lakana bi. Isaka Ba mun kan ka kɛ walasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana an kana se ka ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ye. Ka lakana sécurité renforcer an ka kanw kɔnɔ ni wagati laban in na waleya minnu kɛra ka sécurité renforcer o ye kelen ye ka population bɛɛ sɔrɔsiw kelen tɛ bɛɛ k'a dɔn ka Isaka Ba i bɛ hakɛ to ko Abdul Niang ale ye kunnafonidila ye a fana bɛ nɛgɛjuru la nin waati in na allo Abdul Niang. Oui allo. Abdul Niang i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. Ayiwa e ye kunnafonidila ye i bɛ renouveau kan nin waati in na malidenw kɔni wulila bi ni kunnafoni min ni bɔra Katikaw fɛ yen ka kɔn bi ɲɛ i kun y'a jira k'a fɔ ko labɛn dɔw kɛlen don walasa ka nin wale sugu kɛ jamana kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ ko wagati ye tiɲɛ di ka kuma ma wa. Oui, d'abord peut-être ni o kɛra ka ɲɛsin Sevari ni Bafo kama ani ɲɔgɔn terroriste ninnu fɛ u ye audio dɔ kɛ WhatsApp kan ka revendiquer a wagati. O wagati kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko olu ka mɔgɔw infiltrer Mali fan bɛɛ fo hali Bamakɔ. Et donc ko mɔgɔw ka labɛn nin ye kow daminɛtɔ de ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ groupe terroriste groupe ninnu ka wale cogoya dɔn u bɛ fɛn o fɛn fɔ kulonkɛ ko tɛ u bɛ fɛn o fɛn fɔ k'u bɛna kɛ i bɛ sigi a kan u b'a a mɛn n'a surunya na u b'a kɛ et donc an bɛ ka kibaruya fɔlɔ minnu sɔrɔ o ye ka fɔ ten waleya in ye terroriste groupe ka waleya de ye mais waleya in bɛ ka kɛ contexte jumɛn kɔnɔ parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Kati ka attaquer terroriste groupe fɛ surtout Kati yɛrɛ min ni o kan ka Bamakɔ lakana donc ça veut dire que symbolique min don c'est très très fort message de fana don et c'est pour que diɲɛ ka a kuma lakali et façon ka an ka jamana bɛ ka disi gosi ni min ye ko armée monte en puissance et en même temps France ni Takuba tagali ko a tɛna foyi tiɲɛ nin ye o kuma o waleyaw jaabi de ye et surtout contexte min fana bɛ yen o ye an ka jamana ni MINUSMA cɛ tandilen don kosɛbɛ Mali yɛrɛ ŋaniya ye MINUSMA fana ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ et donc ni attaques bɛna kɛ yɔrɔ la mɔgɔ tɛ sigi n'a ye k'a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min fo Kati kɔnɔna la je crois que message de don communication de don ka ɲɛsin an ka jamana ma quoi. Ayiwa Abdul Niang maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka ko nin bɛ se ka kɛ cogo di Kati kan kɔnɔ nin sera ka kɛ cogo di. Mɔgɔ minnu dabali bannen bɛ a kɛli la o mɔgɔw de ye dabaliban mɔgɔw ye quoi. Parce que ne t'a dɔn anw bɛna surveillance minɛ min sɔrɔ ka tɛmɛ États-Unis kan. World Trade Center d'Afrique la d'Afrique cogo min bɛɛ b'a dɔn. Terrorisme ye complicité de ye janfan de b'a dugu ma. An ka renseignement ka limite ye yɔrɔ minnu ye. Terroristes bɛ stratégie de développer min b'a to u bɛ échapper renseignement ka contrôle la. U yɛrɛ ka jateminɛ na u ka force ye fɛn fila de l'imprévisibilité et l'invisibilité. E t'a dɔn mɔgɔ minnu don i t'a dɔn u bɛ yɔrɔ min ni yɔrɔ minnu na u b'i ka du kɔnɔ u bɛ baarayɔrɔ la an nɔfɛ u bɛ an senkɔrɔ e tɛ nin si kalama. U bɛ se ka i gosi yɔrɔ min waati min i t'o kalama.
Et donc ninnu bɛ se ka fɛn kɛ min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Ala ka jamana kisi de dɔrɔn. Sinon nin kɛlɛ in fɔw ɲɛna kɛlɛ fasɔn min don o tɛ. Terrorisme ka mode d'action ye a dama mode d'action de ye. A bɛ jamana sugu bɛɛ satan na. Kuma tɛ Mali ma. Ayiwa an kun ye kunnafoni dɔw fana sɔrɔ ko wale dɔw kɛra senukaw fɛ yala I bɛ se k'a sɛbɛntiya ou bien ka kuma ngalontigiya wa? Oui, an fana bɛ k'a kuma mais an ma préparatifs sɔrɔ a la et en même temps armée ka communiqué la u ma u dan se o yɔrɔ ma. Donc siganafɔ caman bɛ sen na. Bon de toute façon bɛɛ k'i kɔlɔsi kosɛbɛ. Surtout jamanaden fara lakana sabatibaw kan hali bi an ka dɔ fara vigilance kan. Ayiwa. Parce que nin ko yɛrɛ min fana filɛ nin ye est ce que nin y'a dan ye? Est ce que ko wɛrɛ bɛ dugu ma min tɛ nin fana ye? Nin bɛɛ de y'a dama question ye quoi. A dɔn tiɲɛ na I b'a fɛ k'a fɔ ko wale min kɔni kɛra Bamakɔ bi murutili wale tɛ ka surasiw fan fɛ I n'a fɔ an degenen don a la cogo min ni nin ko sugu kɛra Kati maaw b'a ye k'a fɔ surasiw yɛrɛ dama de bɛ muruti fanga kɔrɔ yala o wale kɔni o tɛ fiyewu. Non, a n'o cɛ ka jan. K'a fɔ ko surasi dɔw de murutilen bɛ fanga kɔrɔ la a waleya ni o cɛ ka jan. Ayiwa. Mais a bɛ se ka kɛ sababu ye ka wolo o n'a ɲɔgɔnna walew la. Parce que c'est une façon ka diɲɛ tigɛ jamana na. Ka diɲɛ tigɛ jamana armée la. Lagosi de don, communication de don pour que ka jamanadenw tigi tigɛ. Et donc an ka jamana mankutu ka da kɛnɛ ka diɲɛ fiɲɛba lakale cogo la ko ja foyi tɛ yen. Donc an bɛ se ka u gosi fo nin yɔrɔ in na cogo la à la fois. Et surtout nin kɛra ka tugu waleya wɛrɛw de la min kɛra kunun n'u ye Mali yɔrɔ 5 fo ka se 6 ɲɔgɔnna ma k'a bɛɛ gosi ɲɔgɔn fɛ heure kelen n'o ye action coordonnée. Donc nin bɛɛ ye action de communication de ye. Abdul Niang an kun b'a fɔ ko l'armée monte en puissance mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko babalikɛlaw et aussi monte en puissance ka kɛɲɛ ni nin attaque ninnu ye Mali fan caman fɛ wa? Mɔgɔw bɛ fɛn damadɔ de don ɲɔgɔn na. I ka armée mana kɛ cogo o cogo nin tiɲɛ ni fini bɛɛ façon ninnu a bali man di. Ne b'o de fɔ nin kɛlɛ in minnu ɲɛna ko minɛnko de don olu k'a faamuya kɛlɛ in ye kɛlɛ sugu min ye hali bi. Mɔgɔ minnu bɛ e senkɔrɔla la u bɛ sugu kɔnɔnaw la ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye I b'a sɔrɔ u ye wagati min kɛ Kati hakɛta la I b'a sɔrɔ u jiginna Kati a bɛ dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 bɔ u bɛ yen I b'a sɔrɔ jatigila b'u la u b'u ɲɛmada ko bɛɛ fɛ mɔgɔ tɛ se ka jateminɛ ni mɔgɔ façon de don et donc ni avion bɛ e bolo ani blindés ni fɛnw bɛ e bolo ko I bɛ o mɔgɔw ɲinima et donc il va y k'a fɔ c'est pas comme ça mɔgɔ mun yala c'est vrai armée bɛ ka monter en puissance armée bɛ ka capacité sɔrɔ Mali armée force bɛ a la a bɛ ka minɛnw sɔrɔ mais ɲɛnamaw sɔrɔ en réalité mais kɛlɛ nature min bɛ yen an ka jamana da la sugu 2 de don n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw de kɛlen bɛ ka région dɔ minɛ k'u sigi olu jɛnsɛnni ka bɔ yen o ye un coup de ye mais mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ famille kɔnɔna la ils ont des complices hali Mali yɛrɛ faso baarakɛyɔrɔ la ils ont des complices donc u bɛ nin attaque labɛn ji jukɔrɔ u bɛ bali k'i frappé e yɛrɛ ɲɛna mɔgɔ min y'i teri ye ou bien mɔgɔ min y'i dɔnbaga ye o mɔgɔ façon de don u tɛ bɔ sanfɛ ka t'u ban cɛ la an yɛrɛ ka dugudenw de ka baara don. D'accord Abdul Niang an b'i fo ka sɔn ka nin kunnafoni sanuma di an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ma bi don in na. Merci beaucoup. Merci. Ayiwa sori kuma tun bɛ e bolo. D'accord ne bɛ min fɔ tout simplement o ye Abdul yɛrɛ bɔra ka min fɔ an bɛ farankan k'ale ka kuma kan quoi an bɛ kɛlɛ min na mɔgɔ tɛ jugu dɔn quoi a tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la a b'i senkɔrɔ de donc c'est important an ka dɔ fara an ka kɔlɔsiliw kan sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ ka kɛ a kana digi maaw la ka autorités fana interpeller la baro ça c'est important aujourd'hui i bɛ baarakɛyɔrɔ fɛn fɛn na ni jamamayɔrɔ don u ka contrôle jateminɛ kosɛbɛ et puis u ka kunnafoni di u ka dɔn k'a fɔ jamana lakana jamana tɛ se ka lakana
e min bɛ jamana kɔnɔ ni lakana ma daminɛ e yɛrɛ la lakana kana dan finitigiilakaw dɔrɔn ma bi maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ kɛra sɔrɔsi de ye kunnafoni fɛn o fɛn i mana mɔgɔ o mɔgɔ ye walima i mana fɛn o fɛn ye min m'i hakili minɛ i jija i ka a lase kunnafonidilaw lakana tigilamɔgɔw ma surtout que numéro caman bilara hali ni i sɔmina fɛn min na numéro dɔw bɛ yen i b'u wele i tɛ crédit yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la o bɛɛ lajɛlen bilala an ka bolo kan donc an ka kan ka kɛ maa ye bi an ka dɔn k'a fɔ hali ni civil fini bɛ na anw na an ye sɔrɔsiw de donc an ka u dɛmɛ kunnafoni di tagali la n'an bɛ du kɔnɔ dunan na an tɛ dunan min bɔrɔ dɔn n'a bɛ mɔgɔ fɛ yen ɔ mɔgɔ min yɛrɛ fɛnɛ ni an sɔminen bɛ a la an ka kunnafoni di je crois que ni attaque ninnu dunanw de don minnu bɛ an senkɔrɔ o de la a kɛwalew a maîtriser man nɔgɔn mais Isa Kaba Abdul Niang ye kuma dɔ fɔ ko nin wale sugu fana bɛ se ka wale fɛn dɔ wolo fɛn dɔw fana na yala o analyse bɛ se ka ko anglais fana kɔnɔ wa oui certainement parce que an ye 2012 ye fɛn minnu kɛra fangaw kɛra cogo min an y'a ye attaque ninnu dɔw kɛra o sababu ye yala laɲini bɛ se ka ko o dɔw fana ye wa thèse foyi tɛ écarté na parce que an b'o fɔ ka kɔrɔ yɛrɛ wagati o wagati ni bɛnbaliya nana Bamakɔ wagati o wagati o ni ni ɲɔgɔnna attaquew bɛ gun ɲɔgɔn na k'a fɔ ko minnu bɛ bɛnbaliya dugu jɛ ko olu de bɛ kɛ sababu ye ka attaquew kɛ an ma o fɔ mais kuma o kuma ni ɲuguɲugu wulila Bamakɔ yan ɲaga bɛ wuli kuma o kuma ni ɲuguɲugu wulila donc mɔgɔ bɛ se ka u don ɲɔgɔn na mais baro ne bɛ fɛ ka insister min kan fo population bɛɛ k'a dɔn ko jatigɛwalekɛla bɛɛ tɛ forokiyatigi ka kɔlɔsi don a kan na ka banfulani don a kun na il faut que mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko terroriste jatigɛwalekɛla visage tɛ a la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni veste cravate soulier bɛ a tigi la malɛti dɔ b'a bolo a bɛ attaque kɛ a bɛ se ka kɛ o mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye forokiya bɛ mɔgɔ min na donc bi in na il faut que an ka bɔ olu kɔnɔ wagati laban in na nous de nature on n'est pas vigilant on est négligent an ka lakanako la an ka denbayaw kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ quartier min na yɛrɛ a bɛ fɔ k'a fɔ ko quartier min zonko ka bon o quartier kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ ɲina u ka moto kɔ u ka du kɛnɛ la ka t'u da dɔw fana b'a fɔ k'ale lakanabagaw yɛrɛ fana ko vigilance kuma dɔw la an cogoya yɛrɛ de don an cogoya yɛrɛ de don parce que an bɛ o cogoya la ten n'o tɛ k'a daminɛ zantigila an kɔrɔ yan nɔ an bɛɛ ko ko zantigila ko Bamakɔ ka taa Kolokani an bɛɛ ko Kolokani ko Bamakɔ ka na Kati halisa an b'a la ko et puis halisa les gens ne sont pas conscients halisa mɔgɔ dɔw bɛ bolila ka taa n'u ka téléphone de ye k'u bɛ taa o ko de lajɛ alors que c'est vraiment min kɛlen filɛ nin ye symbole ba de don symbole ba min vidéo manu ka kunnafoni ɲini man de ayi u ka baara taabolo de man ne ka fɔ k'u ka kunnafoni ɲini man ne ko in an kɔrɔkɛ dɔ y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ sisan n b'a ka kuma sɔn ji la ɲagali kɔrɔ ɲagali ko ni nin ko nasuguyaw bɛ yen ko comité dɔ kan ka sigi ka se ka kunnafoni di da labɛn k'a fɔ bon aw organe an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ masina na walasa kunnafoni min bɛ yen nɔ comité de crise par exemple yɔrɔ dɔ bɛ jateminɛ Kati k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka nin ko in kunnafoni ɲini aw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔba in na. Isa Kaba o fana tɛ se ka dankari kɛ liberté de la presse la o tɛna kunnafoni kɛ fankelenba ye. mais ni ko in tɛmɛna nin hakɛ kan dun o la ni ko tɛmɛna nin hakɛ kan Ala m'an kisi la ni ko tɛmɛna nin hakɛ kan e ka kunnafonidila bɛɛ ka fole dɔw ka don ni Kati daba ye dɔw ka don ni dafitini ye attaque ka wa. Isa Kaba cɛ ye mun ye kunnafoni bɛɛ lajɛlen n'i ka kunnafoni sɔrɔ cogo don bɛɛ lajɛlen n'i ka kunnafoni sɔrɔ fɛrɛ fana don. il faut pas que kunnafoni di kɔlɔlɔ ka bonya parce que kunnafoni di kɔlɔlɔ ka bonya ko yɛrɛ kan ka sɔrɔ ko ma niveau min bɔ ne bɛ ka jɔrɔ o de la ne sigilen bɛ jamukan na e fɛ mais ne bɛ ka bɔlɔlɔ la ne ɲɛ bɛ fɛn dɔw la bɔlɔlɔ sanfɛ fɛn minnu ni olu bɛ ko in dan tɛmɛ de ka mɔgɔw tɔ lasiran ka hali finitigiw bali k'u ka baara kɛ o de ye jɔrɔna ko ye ne fan fɛ ne tɛ u ka baara in ka ɲi baara ɲumanba de don min bɛ kunnafoni teliya mais n'a a ma kɛ a zɛrɛ nin jɛ kan ka cadre cogo dɔ la walasa a kana kɛ degun ye yanni a ka kɛ nafa ye jamana ma ne bɛ ka jɔrɔ o de la o ne jɔrɔna ko parce que olu caman bɛ yen minnu ta ye min ye dɔrɔn mɔgɔw ka na an ka page lajɛ k'a sɔrɔ kunnafoni tɛ mɔgɔw ka na an ka page lajɛ kunnafoni ye ka se ka mɔgɔw bɔ kunnasiri de la o de jɔrɔ bɛ ne minɛ donc an ka dɛmɛ de kɛ walasa finitigilaka minnu bɛ opération na nin wagati la baara ka ɲɛ u bolo yanni baara ka tiɲɛ u bolo an kan ka o de kɛ finitigilakaw fana ni nin ko kɛra cogo min moi je pense que c'est trop tôt ka se ka bilan tirer n y'a fɔ mais
moi je peux dire que on a manqué de vigilance ni yɔrɔ la parce que mobile be don fo kan kɔnɔ 5h du matin wagati cogo di fo ka taa se fo poudrière la dɔɔni o yɔrɔ la n ka jalaki b'u kan parce que 5h wagati ndɔlɔla ne bolo ka ti kan ye kan na suguya min ye mobili si ma sɔrɔ maaw bɛ sunɔgɔ la dɛ Isaka mɔgɔ surasi mɔgɔ de piqué ye mun ye o de kɔrɔ ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ an yɛrɛ b'o fɔ kuma ko n'i y'a mɛn an bɛ da an bɛ sunɔgɔ mɔgɔ dɔw de b'u ɲɛna mais ni anw sunɔgɔbagatɔ wulila k'a sɔrɔ ko jaja k'an si kun t'an ɲɛna ayiwa ko Kawu Abdramane Kawu Jalo ko ale fana b'a fɛ k'i da don an ka baro la allo Abdramane Kawu allo Kawu Jalo Waalaikum salam Kawu an b'a dɔn kunnafoni kɔni bɔra ka bi sɔgɔmada in na ko mugufuronkan dɔw kɔni tun bɛ Kati i bɛ se k'a fɔ aw ka tɔn kɔnɔ aw y'a kunbɛn cogo di an b'a dɔn e ye PACP tɔnden ye inshallah n se ka kunnafoni la an bɛ kamikami sɔgɔmada in na ka kibaruya ma i n'a fɔ aw bɔra ka an ka résidence kɔnɔ ka kuma fɔ cogoya min na ni waati ninnu na an bɛ deli k'a fɔ an ka kuma na an ko chaque fois question min bɛ jamana ka sécurité concernée question min bɛ jamana ka sécurité intérieure concernée o ye maliyɛn bɛɛ de ka kɛlɛ ye politique ko ye o tɛ dɔn ko ye voilà donc an wulila ni nin kunnafoni ninnu ye en même temps an bɔra ka n yɛrɛ bɔra k'a lamɛn aw yɛrɛ ka antenne fɛ sisan si pas mɔgɔ ka communiquer o bɛ na ni papier dɔɔnin ani k'a yira k'a fɔ nin fɛn ninnu kunnafoni fɔlɔ min bɛ yen fɔlɔ a b'a yira k'a fɔ attaque terroriste de don ayiwa mɔgɔw kana ɲina mɔgɔw kana fili chaque fois n'i y'a ye terroriste ka attaque bɛ ka juguya o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ anw bɛ ka tigi k'u kan dɛ ka t'u kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc o acculelen don ko o bɛ na ka na action spectaculaire kɛ ka mɔgɔw jatigɛ ka mɔgɔw panpan mɔgɔw kana tromper o yɔrɔ la pewu ani ka sigilakaw fɔ hali bi o ka vigilance la ayiwa Kawu yala mun de kan ka kɛ walasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen Kati kan kɔnɔ malheureusement mɔgɔ t'a a ka d'an ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ninnu kana kɛ mais terrorisme kɛlɛ ye asymétrie kɛlɛ de ye a ka cɛ bɔra k'a fɔ Dawuda Kinda ani Abdul Ɲangi fana bɔra ka yɔrɔnin dɔ fɔ a la c'est l'imprévisibilité ani le fait que i t'a dɔn mɔgɔ cogoya mun don donc attaque terroriste est imprévisible et on va toujours avoir affaire à ça avec un tien jamana minnu fanga ka girin n'anw ta ye mais hali bi anw kan ka vigilance de bonya pour que n'a a wale ninnu kɛra a conséquence kan ka se ka a kana se ka juguya an ka population ma nin waati laban in na alertes dira a mɛnna ka fɔ an ka janto an yɛrɛ la hali an ka service baw la hali an ka kan na hali an ka yɔrɔ caman na ni mɔgɔ min bɛ jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ tɛmɛ ni ma nɔgɔ kɛ kosɛbɛ ni baw bɛɛ bɛ yen ayiwa Kawu an b'i fo i ka nin laseliw la ni kun ye Abdramane Kawu Jalo ni tɔn min bɛ yen n'a bɛ wele ko PACP o tɔnden don k'a fo ka waleɲuman dɔn Isaka Ba e ka laseli tun ma ban ne ko n ko an ka finitigilakaw n ko moi je pense sincèrement que Mali kan la belebele ni 14h 15h ninnu wagati dɔ n bɛ se k'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka don o bɛ faamu dɔɔni mais 5h du matin wagati o b'a yira k'a fɔ ko la vigilance devait être accrue au niveau de chaque poste mɔgɔ kan ka se ka don Kati donda o donda fɛ ni wagati kan k'a sɔrɔ ni mɔgɔ kɔni donna 5h wagati n'o y'a sɔrɔ mobili kɔni donna 5h wagati de vigilance mɔgɔ dɔw kun kan ka kɛ minnu bɛ mobili in lara u bɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o fana tɛ ko mobili in donna tile 3 tile 4 ka kɔn o don ɲɛ o bɛ se ka kɛ analyse wɛrɛ mais Isa n'a kɛra action kamikaze ye a tigi donna k'i foron k'a yɛrɛ faga o balili ka gɛlɛn o balili ma gɛlɛn non Umaru Baru Sidibe minnu tɛ Kati kan dɔn olu de b'o fɔ ne bɛ Kati kan dɔn ne ye denmisɛnninya kɛ Kati kan kɔnɔ yɔrɔ min bɛ ka fɔ tantɔ n'o ye poudrière ye i bɛ bɔ yɔrɔ jan de la i bɛ Kati i bɛ tagama ka janya Kati kan kɔnɔ sani i ka se poudrière kɔnɔ de c'est vrai que yɔrɔ in yɛlɛmalen don k'a kɛ batɛmɛsira ye dɔɔni o ye tiɲɛ ye yɔrɔ in yɛlɛmalen don bɛɛ bɛ tɛmɛ a fɛ poudrière yɔrɔ fɛ et c'est très sensible mugu bonda man ka kɛ tɛmɛsira min ni bɛɛ bɛ tɛmɛ yen nɔ o kan ka dɔgɔ Mali kɔnɔ kan ba ka dɔgɔ Mali kɔnɔ ne ma san 5 san 4 kɛ yɔrɔ minnu na ne bɛ poudrière ninnu a n'o ɲɛ kɔnɔ ne bɛ olu dɔn par exemple n'i ye Gawo poudrière ta Gawo poudrière anw bɛ yen wagati min Gawo poudrière tun bɛ fan min fɛ denmisɛnnin yɛrɛ tun tɛ gɛrɛ yen na
Musa Tile la o ye Gawota ye mais Segu poudrière bɛ yɔrɔ min o fana bɛ côté min na ale dugulen bɛɛ t'o yɔrɔ dɔn jango dina mais Kati kan poudrière bɛ yɔrɔ min bɛɛ bɛ a yɔrɔ dɔn bɛɛ y'a yɔrɔ dɔn min fɛ san 2010 ninnu wagati don la mugu fodon dɔ mugu yɛrɛ balila ka wuli a yɛrɛ ma don la poudrière in kɔnɔ yen nɔ o fana jatigɛ bonyana n'o masiba ye o kɛra sababu ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko yen de ye poudrière mais o m'a bali mɔgɔw halisa mɔgɔw bɛ taa tɛmɛ poudrière in da fɛ sans rendre compte k'a fɔ ko c'est un endroit très très sensible mais finitigi ɲɛmɔgɔw de tun kan ka joona joona ka fɛɛrɛ ɲini poudrière kana kɛ mɔgɔ tɛmɛsira ye ka nin don nasuguyaw ɲɛsigi n kun bɛ ka démarche min fana fɔ ka bɔ o kuma la o ye 5 heures du matin n'o y'a sɔrɔ 5 heures 4 heures ou bien 3 heures wagati ni mɔbili in de kɔnɔmɔgɔw ye mɔbili boli ka n'u jɔ Kati kan da la mɔgɔ dɔ k'a fɔ ko ani su ko jɔnniw don ko hɔn k'a ye tɛmɛ sans que k'a lajɛ mun bɛ a kɔnɔ e k'o mɔbili ka taa don fo k'a yɛrɛ sɔrɔ poudrière da la ka sɔrɔ ka attaque kamikaze bolo la parce que a bɛ don Kati kan kɔnɔ wagati min attaque kamikaze ko kuma tɛ n'i bɛ don Kati kan kɔnɔ soit i bɛ don ni Kati fuga yɔrɔ ye ka bɔ samɛ fɛ ka na yɛlɛ o yɔrɔ la piquet dɔ bɛ Kati suguni fitinin bɛ yen nɔ ka yɛlɛ yɛlɛ don piquet dɔ bɛ kan ka kɛ yen nɔ 3 heures wagati normalement ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛ o kan ka contrôler o piquet fɛ n'i yɛlɛna ni dɔ in ye ka yɛlɛ ni fuga ye ka sɔrɔ ka taa don ni daba ye o yɛrɛ piquet ka bon ni dɔ in ye parce que poste de contrôle police ni fɛngɛ o bɛ yen nɔ bibi in na n'i ma don yen fɛ f'i taara don ni kɔfɛla de ye min ni o bɛ taa Kati dugu yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ fana ni poste de contrôle belebeleba bɛ yen nɔ fana rond point yɔrɔ la min kan ka mɔgɔ empêcher mɔgɔ min bɛ mobili kɔnɔ ko fɛngɛ donc ne bolo bi sincèrement c'est trop tôt ka conclusion tirer mais ne m'a faamu ayiwa Isa Kaba ko Mustafa Jawara n'ale ye journaliste surso o ɲɛmaa ye ko a fana m'a fɛ k'i da don an ka baro la Mustafa Jawara i ni sɔgɔma ani sɔgɔma Umaru Baru Siribe ayiwa Jawara i ye kunnafoni di so ɲɛmaa ye i bɛ se k'a fɔ kunnafoni jumɛn b'i bolo bi ka kɛ min wale min kɛra Katikaw fɛ Kati kan kɔnɔ sɔgɔmada in na bon n'i ye nin situation ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ ko nin au-delà de l'aspect terroriste, ça c'est une attaque à la dignité et à l'honneur du Mali. Parce que durant cette transition, notre dignité et notre honneur, c'est le camp de Kati. Moi, je crois que on le met dans le cadre, il y a absolument pour action d'espoir. Parce que c'est le souffle, mais c'est le propagandiste. Généralement, on veut faire des mots de torbon douma. Ni jateminɛ kɛ dɔgɔkun daminɛ na Mali sɔrɔsiw taara ka taa sofara kan attaquer u ka base minnu bɛ yen ka t'olu attaquer en même temps on dit que l'armée monte en puissance il faut qu'il réalise des actions d'exploit et des actions d'éclat. Moi je pense que an bɛ se ka nin fɛn ninnu bila au cadre de kɔnɔna la quoi. Mustafa maa bɛ se k'a fɔ fana ko an ka maaw fana kun janto kɔni mɔgɔ bɛ se ka siga o la k'u kun janto yɛrɛ la kosɛbɛ. Oui, janto yɛrɛ la surtout au niveau des renseignements. An kana nkalon dogo ɲɔgɔn na. A mɛnna nos services de renseignement en réalité on a l'impression qu'ils travaillent pas avec toutes les compétences. Parce que presque ye nin fɔ a mɛnna k'a fɔ qu'il y a des gens étranges dans la ville de Kati. Sagagɛnnaw ni misigɛnnaw ni dɔw bɛ bɔ Dral la ka taa mɔgɔ i b'a dɔn terroriste mɔgɔ ninnu filiman tɛ ka ni ye population habituelle ta ni terroriste u yecogow tɛ kelen yɛrɛ a mɛnna presse bɛ ka nin fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ ka don duguw kɔnɔ notamment Kati ko mɔgɔ yelekɛla mɔgɔw don mais n'a kɛra ko service de renseignement ni presse tɛ baara kɛ n'a kɛra k'a fɔ ko sécurité min bɛ a fɔli ka gɛlɛn mais il faut k'a ka fɔ le temps k'a ka fɔ n'i ye Kati kan jateminɛ Asimi surveiller don ka tɛmɛ kan kan n'i bɛ don Kati kan kɔnɔ sira fila de bɛ yen n'i ko n bɛ taa président ka yɔrɔ i ka mobili bɛ minɛ a bɛ fouiller a bɛ lajɛ fɛn minnu b'a kɔnɔ et puis le contrôle est assidu mais n'i ko n bɛ tɛmɛ n bɛ taa kɔfɛla de fɛ n bɛ taa Kati dugu kɔnɔ minnu bɛ da la sentinelle b'i bila i bɛ tɛmɛ bon o mana bɔ yen poste min bɛ bɔ ka bɔ Kolokani yan fan fɛ ka don Kati au poste fɛnɛ on remarque on fait plus de fouilles généralement mobiliba minnu bɛ na agent bɛɛ chargelen don olu de ka contrôle ni fɛnw na mais les trucs là les véhicules banalisés les ambulances les véhicules personnels généralement il va se retrouver ça c'est des choses qu'il faut bannir de nos services
de sécurité. Moi, je pense que Mobili n'a de Kati. Kati, c'est une garnison, mais Kati, c'est le quartier général du président de la transition. À Bede Kanga fouillé. Kati connaît une sécurité Kanga qui est 100%. Surtout bon, il y a une attaque relâchée. Tu sais que Koulkani attaquera à 5h du matin. Tout le monde savait que leur mode opérandi, c'est tous les matins. Au Canada, l'autre jour seulement, la ville proche, la grande ville proche de Koulkani, on a attaqué 2 jours après. Moi, je pense qu'il y a eu trop de laisser aller, quoi. Mustafa iye kunafundi la ere bolo ni ko nunu ni nchara abse ka walo muna anga jamana kono. Non, ate wale a foyi la parce que u b'a kɛ u bɛ kunbɛn u tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ nin kɔ koyi. Mɔgɔw bolo ko fanga b'u la cogoya min na u tɛ se ka fɛn kɛ an ka armée la parce que notre armée c'est une armée vaillante mais elle est tout le temps surprise, elle est tout le temps prise au dépourvu. Ça c'est des choses qu'il faut bannir. On bɛ bannir cogo di renseignement ni compétence bɛɛ ka baara kɛ kelen sécurité fɛnɛ sécurité ka kɛ sécurité ni contrôle de route ni wari arnaque ni fɛn minnu bɛ kɛ poste la o ka dabila ni ye hali pont yɛlɛyɔrɔ jateminɛ ni Bamako tout ce qui était là pour fouiller les véhicules k'a kɔnɔna lajɛ ni arme b'u kɔnɔ ou fɛn o t'o kɛ tuguni o bɛna mobili de pièces ɲininkali kɛ mɔgɔw la est ce que i ka pièces dafalen don est ce que ni ma fɛn sa o bɛ sɔrɔ k'a fɔ bon tu es verbalisé i bɛ wari sara alors que o t'u ka baara ye les barrières des checkpoints qui sont là uniquement pour fouiller. C'est des checkpoints qui étaient mis à cause d'une situation exceptionnelle, la menace terroriste. Bon, nous de dos, pourquoi menace terroriste baraké, c'est pas une menace terroriste B, nous avons fait un tableau de jateminɛ, on a fait un tableau de clé. Aïwa, Mustafa Ambifo, kasonki dado anga barola. Aïwa, nin kun ye Mustafa Jawara